Yani kurus. Kawang ci kencing manis. Nu ci kencing manis. No, aduh kon Pak Celuk di ayunan kencing manis. Om Swastiastu Pak De. Adi bengong Yan. Sing masuk Yan. Sing juari masuk. Udah sing juari masuk. Sing lapis dia bubuh. Sing beliang bubuh sing. Beliang apa? Sing lapis beliang buku. Oh sing lapis beliang buku. Beliang bubuh lo leklek angin itu anci. Sing lapis beliang bubuh. Sing lapis beliang buku. Kedua tuh sing lah. Kita nurino sing tadi mau belanja gitu. Mumpung kedalon ngorto gitu. Nih urin orto. Orto ini neng orto saja nih. Nah iya orto uluk sih sing ya sekan. Ada pisago daging rumah yang lapanak. Sik muani. Daging rumah gitu. Oh pisago. Awang cang keluarganya jatlu. Oh kalau memene bapane panakne ukut muani. Panaknya mau gawe di kota. Di perusahaan yang gawe. Oh di perusahaan di kota panaknya mau gawe. Ngelemah panaknya ke kota. Des penganggon nih. Bapaknya jadi petani rumah nih. Jadi gedot kena bapaan bakal milu melalui ke kota. Ngelong panak yo mau gawe. Oh Bang Tawang oh. Di perusahaan apa yo pianaknya mau gawe. Itu yo hitung anak tua. Anak tua. Weh, Yan. Kayak ngeredite kau minggu ini. Redite minggu batu dino besek tau. Bapaknya sing memang redite jak minggu. Oke tuh. Nah. Kan kau redite jak minggu ini aja bapak melalui kamu ke kota Nayan. Mana ajak ke bapaknya? Napa tuh ajak saja. Mau gandeng. Bersepeda motor. Oh. Pakaian lah Petran bapaknya. Oh lengkap yo di Petran. Pakaian Petran dinas. Dinas yo boy. Seret ke di kota. Tunggu siapa gaya. Tuan bapak nih, jangan lah tadi tuan di sisi. Tuan di sisi. Yo ke tengah panak nih. Hidup nggak mesin unyangan. Mesin pabrik kan ada di itu, makanya hidup bang yo. Aw, serame punya mesin. Serame ini di sel itu. Yo tomek nih bang kota. Bi bengong yo. Suban yo bengong tuh. Lek katin padanan po bapaknya bengong. Bang apa anu penjelasan bapaknya kan panak nih. Aw, untuk pabrik nih gitu ya. Aw tuh, bapak kang nawang. Pabrik ini pada tuh, yang nyuk celapang itu, usul lagi. Pabrik kopra ya tuh. Ini bedangin totonan, yang kabah celapang, pesu ke kodoh. Hah? Sing bahas pesu. Kok kodoh? Belebang. Yang kadang orang tengah canggih alat-alatnya. Canggih sana alat-alat itu. Ini bedajo totonan, yang isi celapang kebasangnya, tak diurutan. Oh sosis ada itu. Urutan. Sosis. Urutan. Bene tuh bos sosis ada. Sing, yang sosis, sing nak ini masuk, nak wemblem tuh sosis. Tuh osis. Osis tuh. Oh, organisasi siswa. Ya kalau yang tuh orang sosis tuh B urutan macam nih. Sosis. Sosis. Cari boleh. Potnya ngetensak bapak nih. Bengong nak bengong. Tumen bukan ala-ala canggih. Aw, lembat bapak nih. Hah? Lembat bapak nih. Tiap nak liu karyawannya di tu bang punya jelek-jelek apa nak tua. Nih bapak wak lekat di zaman pes bolong 4. Kita bapak nih. Pes bolong 4. Lekat kuno artinya. Kijap mato kekan buka penyumuk kekan tampak. Ketuang bapak nih tuh. Lek kasih nak tua. Wih. Nak liu itu kan karyawan di tu tuh. Ngat jengah bapak nih untuk bangsa bapak nih. Hah? Sing itu nggak liu. Nah, ingin tu yo bapak nanti nih. Hei, do ceng lepet bapak di nah tiap liu. Bapak subuh je blok. Sakit walau belang jani ni. Kau canggih alat jani. Pukul sakit jurusan. Nyuh kecil ngedi lengis. Gabah kelapa di kodoh. Isi lah kepasangan diurutan. Mentepong kebar bapak sing bengong. Adi sing bengong ya nak tua. Ingin tu. Apa? Yang bapak cuma. Urut yang celapang bapak. Dari ci. Saya luang ya nu pabrik bapak ni lah. Ingin kata nak ketua. Mana nang iya gapong rana. Bobo, saya gugu ke panak ni. Oh, panak. Dia menurut yang celap dari ci. Mulai. Kajumah dia takut ke memesel nanuseng. Kan panak ni. Panak anak ni. Meme saja bapak kan ngeliat ngurut tu me gitu. Tadi cang. Tadi cang tu. Ai tu cing tu bangung yang tu. Uyak
masalah sepele dari uyut. Oke. Memen salah tampi ora rahasian kan bapak sin panak. Ini nah. Yen manipuan lemekin yo. Nyen. Wayan pangsing ngawang-ngawang meswang munyi caro yuyu nebak tangkah pedidi da dene yo. Untuk apa itu? Mon bukor kancine busan. Pes bolong 4. Oh. Pes bolong tawangci pes sakral tuh. Pes bolongnya saklar. Saklar apa? Yen saklar listrik. Saklar. Sakral. Sakral. Yen kasar rencang pes tengah tuh. Pes tengah pes bolong tuh. Suci pes itu. Wih. Bolong artinya tembus. Oh, bolong tembus. Buntar winu. Winu artinya simbol lido sangyang widiwasa. Puyung. Oke itu. Puyung ngaran mang kalido sangyang widiwasa mau pesengan sangyang mang. Sing dah dileceh yang ketuang ceros cang busan. Aduh, saya kenang leceh yang tuh, sing aduh. Si ngugu tuh. Ngugu cang. Si sing nawang apa bedan 4, apa bedan bolong, apa bedan song sing tawang. Si sing ngugu si tuh. Cang blok poci blok nih. Adi si mau balik nak orang cang. Mentok song aja bolong tuh mau bedo kan si. Mau bedo, ada lena. Iya, nesong, ne bolong. Dok kenyat naki. Mencari aja apa bedanya? Uleng 4 meluna. 4 artinya sing mau bolongan, sing mesong. Itu lo bedo, itu bedo tuh. Bolong artinya 4 tembus. Oh gitu, bolong tembus. Tembus. Oh. Song bolongnya nungka sing tembus. Oh. Contoh song jangkrik. Nungka. Song linung. Nungka. Rabe bolong, tembus nuju hujan, tuduhan. Kemudian jauh hale. Nah, sedukur dan ciliu ada song. Kengken. Song kuping. Celak kuping ci tembus apa sing? Pangsing cang ngawi-ngawi orto. Pe mesti nyusut. Nungka. Ada ngawan, ngebot celak. Nungka. Song mata celak mataan cine. Nungka. Yen mata celak meludeh. Sekan nungka ke bani sing nyelak. Song cunguh. Celak song cunguh sini. Nungka. Kaceng ngon sini kacengnya. Nungka. Mau bukti? Bukti. Song jet. Bang sekan. Jet sini celak. Nungka. Nungka. Song bungut. Kan bortan kan. Cang percaya pun song nempak. Sing bacang ngobok. Ada bedan song, ada bedan bolong. Tuh soalnya song jet song bungut tuh nyelak. Cuma si cing lah. Boy gitu. Mak jangan lo jangan. Oh, sila jangan leseng. Tangkil. Kengken nih. Tangkil. Mendo. Semanganu. Begitu? Kenang-kenang iban sini. Kengken. Sing angkel ulis tepak patan wadon awak memarakan baju poleng sapot poleng kamon selam udang batik begitu kain meseh pengangon sini mulai yo de menunggu aku ke tujuan di kene hidup pangalah nguno kayo pangalah kreativitas pangalah kuno kayo jalan ngale gae kaya apa ale gae alo halo, kalau pangliu man tipis. Apa lo liu ban mudah-mudahan karung. Yen karung ponong, man misi landas nang batu nang 100 kilo saya bubol bawang cie. Man kayak apa ale pangliu ban pes. Nyak ci mati. Dia cang matinya kayak kali gaya. Bangke sini bangun cang aligae nedlot di jalan aspal ini. Sing ngeresep cang kengken nih. Jani cai idap-idapane mati. Cang mati. Oh, betul. Nganang pulas di sentengan marga nih. Pulas. Oh, begitu. Cang negak di sisin sini di sampingan sini sambil yang cang ngeling. Begitu. Tulung tiang jero sarang sami tulungan tiang jebos. Nyaman di tiang gangsar padam jero. Itu cingling. Oh, begitu. Subak itu pirang adon nak liwat. Keket. Tekauling aja nak dadi guru. Yentu. Luwayan murdani.
Tuh teko. Uling di Banjar Badung. Tuh teko. Ao. Ada guru. Ao. Kebet ke bagai. Kebet ngesing. Ujang. Jang tepuk ngeling. Okey, so. Kau dalam macam. Ais. Bang ni dia pipis yo. Oh, bares yo. Subuh kita liwat Bu Murdani. Men, bedo teko. Bien cangeleng. Nyen teko. Guru masih teko. Nyen to. Pada Sujano dah tinggal. Wih, yo guru ini. Ngajaran kau Banjar Kriyo mulih yo. Kau tepuk apa saya cingeleng? Kau cangeleng. Begitu? Mimi kan se bade nyaman yang ikan sarmati bade. Dalam kan batingan ya Sujano. Begitu? Bang itu pipis you. Bijak lu buat kau. Yan ada nang ajak kaduang kali na mang ide pipis pada musiu kudo benang lah pipis. Dua kali pasiu. Oh, Saya siu dua kali. duang yuto. Dua yuto. Acepok man duang yuto. Oh. Yen anti peng duang dasar se petang dasar yuto lah pipis. Oh. Yen montol liyo nang lah pipis. Ya aduh. Si duang asa yuto, cang duang asa yuto. Apa? Apa kena cini meli? Ai, kalian tunang. Meli sepeda motor. Beli Nasi. Meli baju. Melali. Kalian tunang 4. Kau yang kang wang. Oh. Setuju? Setuju. Nah. Akan jing makaso besado. Angon rurup. Rurup banci, bang saru, bang caro, bangke sekan. Berurup jang. Oh. Kaci di bangke ni di bangke. Jangan leng. Weh, Go. dia mau ni jenang cito kupeng bisa ngeleng. Keng do. Dua seyuto man pes. Ya jang. Beli nasi. Jom lali jak tunang ni. Beli motor. Bendan kan medam bangke ni. Cek motor. Jom le tunang ni. Weh, bulat dengan tanai. Oh, kangkel. Tolong. Adi bangun. Kau Pak Sujano tu jaga di pagi tu, yo nyuruh tipis bangke mau kita ngencah. Kalau cak bangun kita ada bangke ngencah, kecil. Oh, mau kita ngencah. Tak boleh hengci. Mau nangan cah. Ketua dah. Cah ingat. Benar ada itu dia. Mali tunangan, mali nasi. Ngoto curian dijah nih. Tolong yang jerah tolong. Weh. Gigit sedang wangbu tu. Wah. Dijak jang mati. Yen gigit cangeling nyen mirang nyen ninga. Keras pengeling pang medinglan ko blak kiyo ko bau makejang narau. Duang sayudo man pes. Iya jan. Weh. Lo kene Kengke. benjahan populas nyen. Oh. Ko besan cang ni ingat tang san nyen. Unu apa bin? Di sage ke nyen nawang. Ah. Gugut semut. Gincang babuang ci. No. Lo bangun ngelejat nyen. Wih tengah peratur. Yo menyohong pes murdani siu. Ci gincang kan babuang ngelejat cang lakatin cakan yo. Nong baban buang saya ada semut saya ada itu. Ni nongang, yo jangan di bangke ada terus samping lem. Ya jangan samping. Sini bangke ni. Sini bangke. Jangan. Sini jelek. Weh. Udah negara jelek kena. Wah sayudo nak kena. Iya jangan. Jero nangin. Tiang jemot jero.
lingsir-lingsir maosan wangke tanunang kinetelen toyan panon sing dadi ketelen yeh makdo pang sing jang-jang-jangel kone pejalane ngsi suning nah jani kene jeban awak subah kelih-kelih hadane ngudiang gitu yang mula bener tineh wirang tekening nyama patut kudiang jani iyo prakatang maro sajan awak kesekan satyo menyamo nih Jangan apa nang dikian. Oh kelabenan wah luung engal prakat sing jam genep membakat kendang sing gitu Nggih. nanging sing dadi raos segen jak gelur-gelur ngurang abe nang menilakar ango ado ba beno namping pipis ramon barang-barang lelenan Dereng. biar sing apa kelango Kang Wang jepet cutatan kanistane jemak pang peragatan silep pun kene kone Manah titiang dan becik. Cager titiang lunas ringangan ke Kordewo. oh kena cine Kordewo aja lu misurin titiang berbion. net pang sekan aku do cina kene dene nih Menawi kantos nang sasur yudos. aeng gede saja to cagian jelemu nih Angin naur cicir yang sepeda motor ipun sepeda lengah benjak beli carek beli rumah udah gitin menggenapan dia malu Kang Wang nak kudo ya ngabo nyen medayo kelken kau kene ngono sir ini abot long tali kan Kang Wang sih mau malu angon petangga perlupa apa cara jani ya nyen medayo kelken kau kene ngono kan jadi senak itu nak segala pipesnya toleh aneh ngiyangin sangyang rambut sedana kadang muda cemang kau nak biasa kan ya udah lagi untung-untung ngawak-ngawak kalau nak pipes gelis-gelis duduk titiang malih. jadi kene nak Kang Wang ne malu amnguna ne malu abo nak yadi ne juru raksa yadi mulo wakaseng nabo pipes sama kejang kelah tegarang nakon ken yadi Yen wantah anu mangdo sasur genep yen tu boleh kita. nah mugi-mugi pangsido Inggih. ngelahang-renguang nyamona Ampun suwe kelimpang Kordewo nya. nah Kada naik tingan ko. Lo dali cepot ne mah. Agan ne siuran jalan. Dun, pat. 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 Dun! Dun! Manpes, Ngidam matan si man pes. pes. Gawan. Lo ali. Tisu batos. Nyaya adil pembagian. Dompatos cang masih cingleng sumatos. Ci besepulau medam. Cingleng wak bungi cie. Wak mendak mantek tuyo. Napatos sumatos. Nyaya adil. Susu. Cang doang tali. Ki siu merenya adil. Sing. Cang sumatos. Cisumatos. Cang doang tali. Ki siu. Engkan sini. Nyaya adil. Nyaya dong. Ben mati kan mati.
kekah kene. Leng kewah ngurusin bangke. Adik itu yo cara siku-siku wae. Kekah tu. Ban kekah. Oh. Medam ni patah si pun. Dan tiang buntut tengah. Nangke nyakit. Ajan mulu. Uleng hidup ke mati nyakit itu. Ngeh. To mawinan kerungah-rungah kelah mai. Pangseng yang mirip cara ngantos senggula mengelikup kaden cikal hujan balas. Awen kegesuan kelah mai. Dong kali ini ye. Nudiang yang ngordo aja bangke. Sira tu. Ci ngajak yo. Titiang ngordo sarang bangke. Manto. Titiang budo. Besekan cokore dewa runtak dantung enten polen jina. Iya po. Nengok berdingah gelas sekan cang doang kali. Siu gitu pak. Siapa niki? Ampun naico dumut ampun naico. Kengken saja nih. Cokore dewa kimut pekayon ring titiang. Santuk enten polen jina. Teruntak pekayone. Oh. Runtak pekayone pajar titiang sekan kios pirang cokor dewa. Men saja nih kengken tuh. Iceno pipis lung tali. Beliang kacang-kacang di duang tali, angon kocai di siu. Kacang-kacang di duang tali, kocai di siu. Oh. Kan ngeras. Oh. Jang duang tali, si siu dan kendan pirang dewa. Nah. Tadi lu wong ngorto aja saling angut dan kita. Tahu apa nanti dia bangke kekah. Kekah bangke dengan kekah ting-ting di tiang ingana tuh. Oh. Ting-ting di tiang anes kekah di 25 di tiap tahun 5. Lansahang di tiang tuh ngancit. Sem ketina mangut-angut itu. Oh. Mana di tiang sapun isi ya tuh bangku. Kengken jadi kena gini. Pasti sepentengan margo nih pun anak. Kimut mana di tiang wentana lintang liwat. Mana di tiang lawan-lawan yang di tiang keser yang di tiang bakto di tiang Pangseng nyelempang, nganang pasengan jalan nih. Sambil yang di tiang nyantos motor atuh. Oh ini nganti yang motor ya. Pacang tumpang di tiang motor buat di tiang mulai. Sing ada motor uleng tuni. Saking semang dan mendan motor liwat among asiki atuh. Inilah cor di tiang. Asiki Apa sing ngantuk nih? Tuh ada ngene lampu nih. Dulu lihat keluar motor terak gede. Motor ngenek itu sing ada motor. ada bangke dijagan motor. Ayam na ida bawa di bangke. Saja ada motor kelerek. Sar, Yang mirip kenat sana lian yo. dek napi. Sing man ngale kaya lian mengulo sing man nyitak sing man. Terus kan Buko bernimak ngale kaya tadi bangke. oh ni takil ni semangat. Banglah nak bodok kreatif. Oh. Bang nak bunuh kayu, jangan kaya ni gitu. Daging seng lah kali-kali itu. Nyak ni bang. Sing medak ayo. Terus sekon dewa ludeng di tiang. Apa orang Nyak si mati. Oh. kan ludeng cirlah dayon. Mendok. Pikole cang mal. Pipe se cang mal dan asal dia lecak ni cang isi. Ada naro bang cicat. Kan bukti ni cing apa bes cang nem. Pikole ne basel ni kisian ci tampat dan ci. Nah, naro bang ci. Di duang kali. Dua kali ya ampun. Apa maret lung tali? Lung tali. Biasa kita manjalan mulu kali-kali. Kawenton. Kung alay kayo uli alo uli ang mamirat yan. Kece ang basel. Jangan saya tahu mirat sih. Sekan duang kali kan. Dua kali teman-teman. Kurun. Tekang pisunal. Tak semi surang ci cengket. Genap bang cangci. Genap dua kali. Gila. Saya kata we. Pas gede genap nih. Pas sakit gede. Bang cangci. Udah saya kata we. Tinggal pisunal aja yang toko dewa. Sadana sakit gede, sakit jenik kan mau kene ngerti. Gila bang cangci pun. Tidak, saya kata we. Pisunal kan. Tak saya sudah. Nang bener-bener ngaku. Sudah dilahin. Lung kali. Apa duang kali? Ini dua. Oh kali. Belum kali. Oh. Uangnya bensiu. Nang. Jemaah saya kok sakit
gangsar muakingsir dong hati gelan yang uluk-uluk situ Jon dek adong tuman biasa nih bangal kayak gini nah besekan ikan kena sang yang widi merupa 5 batis peminah nih angon mekena betul nih angon megae mani astagina nih nak gani bone udah dipaluk udah dipaluk masa cising nawan apa ya nali aluk elah hilang betul Nawa katiud sayu wakti kadi bosang tuikan titiangi manusia setata keikat antuk raja sama nah nawaga ngamulia unikiangan berdewo kini uluk-uluk ikan ina kiosen sesat titiangi bunga sebuah mahawan manik wanda itu nah jani pangseng jak memocol saja sing alegae tuyuk ala anggeleng puluh pijet ke kedayo di siu nih bangke bang siu lah siu tuh singnya adel bener nah nih kini kemudian rada duduk sing lah luk oh dia satu nih ada putusan oleh dipuride nah keling si rajung ibu matuan gelak ini rajung sang sebono nah kalau karya agung balik bidan ini kayang purnamo tekone bilang semua bisa semenawang ide mendewe Oko istri sawiji Mirla sadanya nah itu udah diserang Yunido panggilan lu ngobi kemekal ngerang nah betul kelot di kene bat nemado sing jadi aduh sini kuwi yang hijau cenderung yen galah kali mangke nang istri sat-sat yuk tenaga bukan koyo dan kemudian no itu wes nanti nyelah malu kemawangsen ke liadi ke taman sih ke taman gelah taman masih tangkel lenda kalingsir bagawante ya tepuri ke ini Gak, kita wajo pemargi ke do iya sebut juga dijang gelah nah idiolas ini tapi yang ngiring geladang gadi geladak geruduk cacau tapi ya ajang itu nak kelingsir decing enak pelak oh itu mana bos nang kelong kini tuh bentuk sih ini mana bang manut teken parangan betul sana ini bakal satu yang gelah kape nu pedang bibi. Sake wala nengiring malu gelah bibi. Jangan bibi. Kamu nampiran bangun. Neke paunukan gelah ada merapi diri di jagat kau repang ngiring ide belia. Jadi ingat saja gelah bibi. Dugat gelah nu nyenang itu di jagat do puro dugat gelah nu anu. Terakhir nyen gelah nerakti di bakti. Nyaku pang tangan
Yuk pirakan paluh cokor dewa punika. Kalintang mau tamu pisan yani kemana ya? Kalintang sayang kalau ngangan paluh cokor dewa. Yani kemana kalau untuk yang tamat? Wet sangkane paluh cokor dewa dalam kalintang pawitan pisan. Ngiringan sekemargan rakam paluh cokor dewa. Nabdab jagat dikiring kaulipan Ratu Agung. Wah misi buka atur bibi. Sakewala bibi. Sapunapun Ratu Agung istri. Dadas pemangkin tato danan paluh cokor dewa matiosan pisan. Sekali sungsut yani kemana untuk titiang namet. Napi menawi kesane wenten Ratu Agung. Napi wenten sandang pitayuning paluh cokor dewa. Nika sane punasan titiang Ratu Agung. Bibi. Ayo titiang. Ya dia senamone yang kemelahan gelang. Merabi ngiringi dari beli agung dini di kaurepa. Sakewala ada masih ning wetuang gelang seperti Parine kan napi menawi kepunika Ratu Agung. mekelo gelang suka ngiringi dari beli agung merabi dini. Sakewala tunggu dari kayang jami gelang konen presiden wetuang putra bibi. Tadi ajeleh nyen kena gelang. Yang satru segelah tu sing presiden wetuang putra. Nyen bakal mencau senlinge hidai beli agung madak napa ini di jagat kaurepa. Sila putung bakal penadian jatuh di bibi. Ratu Agung istri. Geng-geng. Nenten napi salah yuk pidik yang ring paluh cokor dewa sungsut sekali mangkin Ratu Agung. Saki wanten banget yang lusuk yang ring paluh cokor dewa. Sampunang parinekan punika banget anen suk sekal ring kayun. Pemekasan mangkin. Sampunang paluh cokor dewa lali. Pacang rasiti bakti ring ide sang yang pramekawi. Yang nenten mangkin menawi keten yang pungkur dados paluh cokor dewa pacang medalang putra Ratu Agung. Ayo ya. Tadi misi nyen buka atur bibimu. Yen nangokone nyen ada sehit kawin di papinuko dan gelang bibi. Sakewala sangat gelang papinuko dan bibi. Hari sekarang Barang ini besar. Ketatan rasiti bakti ring ide sang yang pramekawi. Dumadak dumatik engan yang gelang presiden mau matur maning presiden gelang wetuang putra ni mau sampo ini di Jakarta bibi. sampunang sumelia maliring pangbakti di tiang Ratu Agung bang ya di tiang pacang iringan. Yen gitu. Wenten napis adi kagiat paluh cokor dewa. Kadang kelangan gelang merarau sang kawan uko dan bibi ni kambing sahab gelang bibi. Ring parinikan nabi punika. Semangane jani gelang mesemayang ireng idoi beli aku. Tidu di ketamana ide bakal ngerautin uko dan gelang. Apa nada syarat bakal bawa sang ide kapin uko dan gelang bibi. Yening yuk biasa punika. Mang nenten kaset paluh cokor dewa tanggil ngerakan paluh cokor dewa. Iring dulu sang Ratu Agung. Yang kita jalan dan yang Paman Ginse. Tunggu diang tadi newe paman tangkir. Kan ide beli agung rabin gelari ke paman. Nah kengken ke paman tunggu diang kipak-kipak. Nak kengken ya beli tadi yuk beli bengong nanti ide Agung istri punika. Beli mah takon kan ilo. Ah untuk apa tuh? Uli semangan mula lo ngiring itu Ratu Agung istri. Adi bijak tandrung metakon wen gantian sing jemara uli semangat. Mula sekroset yang irengang itu. Si don mandu mau kijo-kijo. Sing man kijo. Nyen ya tuh lo. Nak kengken mangkat pao nganti nyen itu lo nak kengken. Nah kengken paman. Sekan sang tepuk beli li duri. Hah? Ratu Agung gede ngandeng anak istri anak lo. Uli duri tepuk beli. Pokoknya percis rambut Ratu Agung istri. Jetne silet ne patuh. Kene ben mau kandeng ne lo tuh mau gelot tumpuk sang pates. Aduh, dong sajang gitu nih beli. Kan, kau beli tak mau bangsa kan tadi ini. Man beli nunan Ratu Agung gede pecang mau hijau. Siap mau ngosep. Wah ke kota Manayon jangan gitu hijau. Kan Nih, yen sajan ke buka raos gini ketuk kene tiang atur beli ketuk kene Ratu Agung istri. Beli jani na ngale menak ide Ratu Agung. biar mau takon yen saja. Kan sekal
Kan tinggal lo munyin beli nih. Sungguh tuh supaya ni beli mana itu belakang putra. Udah orang buta, kalian nih lo tuh. Yang taat lagi bunol kok, nih pangsi nunggu bok. Paman cincin. Dijang mau pamit atau dijang mau pamit? Enggak ni beli. Paman. Basmaran yang gelah metutur-tuturan kelawan ukodan bibine. Nuturang paundokan legan gelah merabi dini di kaurepan. Nejani nadak sarag lah ni ngahordo buka kene. Idai beli aku ngajak anak loh lena. Tunggu dada dilales kayo ni doni memargi buka keke bibi. Yang dia mondo kadirasa bakten gelah. Tresnan gelah merabi ngiring ide bibi. Dijami de pelih gelah bibi. Ratu Agung, titiang talar nenten kemana antuk titiang? Satu anten sapu niki antuk. Yen yukti male bos-bos rakan pelungo cokor dewa rao, ngerauhin pelungo cokor dewa meriki. Jak menangin kueknya Ratu Agung, mang nai dauning. Rasa jengah herang kena gelah bibi, cek kuekin semua bibi. Iya, titiang nyarengin pelungo cokor dewa. Kasepan beli ngerau beli dewa aksama ngadi yang beli kadung tangkar ring nak kelingsir beli gangsan maka saksi enak dosa anak bilang kasihan deh lu matur ke adik itu ya adik kamu ale gelang ketepes main ketepes nak kengkeng saya nih matur nak bener petek abulon mato jangan raos nak kengkeng saja nih lo Ampun becek ayo pelungo cokor dewa. Maling tandong katakan Aisyah. Lintang kan dia. Sampun becik kayon duwene, boleh nganeng nak istri gede. Mereka ke taman ayun. Ada. Oh, ini pantas sekali rambut tidak belakang istri. Ada. Jadi pantas sekali silet. Nih, pantas kumpulkan batis kocak melo nikah menganeng dari semua cokor dewa. Jai. Jadi yang mau nikah dan cekek belakang gede. Kira tapi masih. Kira bakti. Tapi ngadeng-ngadeng malu pasang yang kedak niki nasing ngoboyoken kedak sing tombang sing wale melang nae malu pangsing kelang bungut teken mata lian subuh bungut nang ngerepat limane ngetitam nikian matanya ini ngenot telah mangko taman ayun kijo mandeng mak lo misi ngelot bangkian tidak Njong batis antut. Ratu Agung, yukti sekali mencanan pelungo cokor dewa. Nenten mata titiang sana celang, umur titiang sana celang, tapi sana ngawenan. makengken Titiang uning matur rasa punika yang pelungo cokor dewa. Duaning parah kan pelungo cokor dewa boleh matur. Nyen. Oh diginsir. hah pingsir mata kita Matur nih ada belakang istri. Ginsir. Ada yang titiang. wah benar itu iya apa ayo ada perlu ini ngumpul Perlu nih. apa Karya benda di judi dah. Pangsing lak aku yang para kendal di kuripan. diri Tidak dua aku mau punya saput. Cang se, si se. saput peradau Ah, si saput songket. wih
nyetel parakan pengiring Puridone mau udang songket dapat songket ijen sudah sapot tuh Basegar kena paling parakan Puridone nggih pangsing tuna sejawaning kaman sapot udang kekeris Bang mau kejang apa sih? Nang balen aduh tuh tajak sana tuh iya ne tajak lanying nih anggon gelah pino ngancuk bawang jikeng ya jom Cipang nawang sing je senjata ne tajak lanying duen bisa natunin raos munyi dikengkane mangan teken senjata awanang sinurat ini di sastra nih wasito nimitan teman Laksmi wasito nimitan tepati kepangun patut kayu waktu menang ulian raos bisa ngemasin bagio kemenak mirengang ningal ulian raos bisa ngemasin mati dam si dados asa punika jalan mulo runtuh bosano duwe bos satu angki mare uning aja tekan yadi iya kan wendan mapi ini mengkek maka saksi nyujong jet jauh kemudian ki bisa ngerawas senggelah mangan nak loh konya kijo ketaman ayam kijo tuh sira macam sapunika nih dimongkek au betul arwah nek yo ngai nih padak sebang Engken. aku aturung jangan bang istri yen nang lambe yang sabuk kancut kamen do bungo te bibe lambe kan Di keto luwung san masih sebang beli. Angon beli ngiledang. Ulian bling sap matakon keto kencang. ajane andang ingat incang sajang sing bisa mejujuk Kemana kaden beli? Ida bagong istri matakon ken beli paman gingsir. Mentadi paman newek tangkel ida beli agung gelah nak dijo. Aleh beli tiang elo maijo. Mulai lo ngiring ida bagong istri oleh tuni semangan. Mulut tiang sekatu ngiring keto tiang. Yih, anak ido ini gandeng ada tonong maro. Nak lo bajang ceket. Bo apa tu aja rambut ida bagong istri. Jete batu aja asilet ida bagong istri. Magelok tangkiak kau menikah kalau ada ke taman ayun. tiga beli ngomong keto Ara dini tau oh kalau kau, ada bagong sebelum dianggap padang mengikun. Lagi sebat lagi salah tampi yang kene solah nyaman kini japit duit ada piteket nanang kini pidan maku salah keserahkan gelah kelideh lah kerja kematian kemana Pijang lah ya mau bisa mau dikit. Padahal Majang, nah apa yang jelas? Ini sebuah kemana udah kini jadi sekarang sanang laran tuh mati Ciputan tuh nebasan jadi kengkan medet nih makin. Deken si dangsar. Makin dulu nak dulu. Oh pakai tidak pusako dua ini berdiri menghundus ratu memana-mana. Pejenangan mau tamu nenten patut agar ngemataman kebocora rumah sakit pun jelbot cicing perung bang yang titiak mupuk Ci kemana nyaman sini campur itu kor dewo yang sebagai lautan ye karena ribut nah ini nyaman kemana Wah, kayak nuktor nyamuk tuh nggak boleh.
keto toleh na mengahang tunggal ngedak gini manjing sang yang pas pati macam kalau mati Om Swastiastu, ye Pak De. Ken jadi perjani cara siap matatul di bawang Lempo. awogang siaran udah mengken boyo aja sang di tiang ajere kepada mangan syukur dewa man kimon sedereng di tiang pada mang na boleh di tiang metaken ringangan untuk apa takon ni bini nah bangun paksakan wawo di tiang matur rasa punika ring yari pengrao syukur dewa sapunapi do berarti sing dadi takonin duka alih kamu ngetepe sengale mai mimi nyerira momui al tuh becek oh tandas nih yang support hidup duka nyak gelah miagang megonggang ngajak iading ngajak rabi deh gang duong tuh cara sia becek duka ida yari sangkaneng cenidro pokayun rengangan syukur dewa di tiang siwakane nyugjogin pokayun ida yari lami yang kudang warsa sampun merapi dereng mas putro amung sewiji dan nyenuwo paro pokayun cenidro ida duka kantos memuik kantun nungalan guru makan pokayun ida yari rengangan syukur dewa dong gitu cidot nyojogin iading inge nu ya saja rumah pet lulut satu rumah kat mengal ya kita suka semandra walau kuroyan jangan ini jadi sampun gego sampun aduko mekenyir atuh mekenyir itu adalah itu ya kok Yang dari paman si keto. kembang tawa ai ini barang da adi engal jonidro ini dewek bali marotaen mana bukin bali ngajak anak lu Merawanan ragan hati Amelambul sayang janji Kalau beli monakon Gelap macam Hirip adi subon awan Igal-igalan beli jet Ya nono umen nageget Buat beli nengat Punya bentar kan sih nak gening ngejet keto tu tak kayak puas bisa jalan nak bahasa. Sen, unang magandang pasuyo puas hekik Yan gelak ang puas melihat sing tengah mah apa puas gelak Puas balinik ngeteng tel dona gitu Ara yun niya lang taro Kau macam apa Lumikot Suka suka. Mira mati cuma nawang nah kang wak muncul tadi Yang beli. ampurayang na amu kebeli nyengohong ni dewa boyo-boyo kuantan di suban kena-kenahang beli tadi misisan bukan raosnya Ini ratu beli aku. Titi yang nalar banget lungsur pengampura ringangan beli. Doaning sane wau. Titi yang sahasa mengapi du keringangan beli ni beli. Ampura yang pisan titi. kewiyatannya beli yang ayu bahagia tersuk semang beli apa punika pinaka bukti rumaket lulut asih dewa tanu pada marp kekening beli Sayu akti ka di bawah beli. Ideo dan sanang sang saya salengke beli melaksanaannya boyo-boyo kadi rasa di peminah beli ini atepung mibar sing ngadep itu lagi nah makin awan yang beli pergateng ngerau
puride lakar wangun karya agung mendem pedagingan empuk malih saha ngendak linggih Waraspati kalpenah nika makawan dari piserang kayu nide beli kelawan dewa panglugawi kejagat de kal ngerajakeun dados nipun titiang ni mangke ida pajang ngewangun karya agung sapunika beli sarang titiang mangna presiden ngelungani mereka kejagat dok yen sapunika nedang beciko pisan beli titiang sampun dot pisan mana pajang tangkil ringipun titiang ngiring-ngiring jagat dapur laning beli kaden sampun uni sampun suwe titiang ten koleh tangkil beli yen sapunika ngiring gesane mangkin beli mereka kejagat dapur jatene beli dot ngetel pang digeles tangkil majang ring tengah kelingsir nah wale tiang men ne mare beli tangkil ring ide bagawante ya tepur itu terwene Gangsar maka saksiang sabun atas sangkaning warah-warah ide jadi tan pisang kelugre memargi dinane mangkin sahal kantung sengker rupune puniki kabaos buku tanpa guru kalau gotongan semut sedulur pemekas sarpo anau kalau jengkek pipi buok kamui nah yang iki kocap huruf tanpa riwang deh ngemasin bayi ini kemakawanan ngiring jauh lebih keregan rumunan beli sampun ang jite ke punika gegana pisan beli dan jawenten kali sapunika kan mana di tiang sampun melat pisan mangene presiden di tiang tangkil ring ibon di tiang ngiring jasane mangke nuki ngiring beli ngiring wadi dojak ketua hati persangger yang telak lingsir guru waktu sak nakep langit tidak adik kemudian gitu nyen ben lakar buku sejawan ngide sanang bapak baktir gitu adik pangsing ke bos alpaka langi persangger adik beli kadi anak kalit beli pangesalit lu menukun niki yang sampun kenten pegancang ada di pemargi Kalau rau karyo ketundo kayun-kayun Yudep mana titiang sane mangkin pajang kejagan dapur yen kliter kayun pajang nyarengin titiang bagian titiang pajang sarangi bibi mongke jalan bibi Purun di tiang aturang jagro paungu rengangan cokor dewo mangken rahajang cokor dewo rauh ring kuri dao kairengan cok penyiruan kotaken ni nantuk ido nak lingsir rares ye ceneng jegek menraben ni dewa mantun ibune uli dao puro dijo uli korepan dijo sapun api laris antuk cokor dewo nyawes petaken nak lingsir yen ibon gelang petaken keke bukong apen godang gelang sing orang gelang idoi biagong sing kayun bakal nyarengin gelang nendang mengedewe genah idoi rako yang sapun itu Ina yang kayu rotu duago kemarin to mapasah banten jadi yang gitu yuk kayu di dewa sing dadi punggal beli panjak permangken jelungane kede nah beli sangalah pangsing ngenah san bodoh edeng san kemo nah wale ireng sarang duwenang ale ayu wakat lacur ya sampun ang beli sumania ngiring duenang ala ayune beli oh sampunang yang saling jempulungin sing pamu nah yang sebab kapun pelanggang-lang pangsing kasat dia ngiring beli ini mati mangkita jo awet darat
Subuh sakit neka di tengah nalas. Kenapa hi? Si Sing dadi cacau. Pati kacuh ngeraos. Awak Gelap itu. Nyamat-nyamat yang macan. Nah. Sing tadi jero gede yang nyelang mari sing tadi ngurang macan. Macane kilo gede patuh. Jero gede. Oh, gede. Gede. biasa kita nang bareng wae sih. Piring. Me pasti kai. Kang yalah. Kok yang malah. Kok pulang ya? Nyirak nawang. Agat idewek membunuh ini ulung. Ulung. Yen mau pala seng ulung apa? Yang ipun. Kan takon-takon ngakek adonan. Dan penangan jak ngampah ngedewek. Saya ngado cilemu mau jerawatan. Ya dong. Apa nih ya? Tar, weh. Lupa. Saya lemo. Ya. Lah, nak dak waduh. Samoren janji. Doci bareng. Setinggal ci lupa. Ci ora lupa. Nye orang lupa. Ci, Cang. aduh. Nye orang. Tuh, pro lagi nawang, pro. Yen muni geden bayon cie, mencing orang ketua olahraga kan, yen can to orang ngokapro, orang lupa pro, cek sing bangcang tilah bungut itu ceplak. Yo anu nih. Yo orang lupa. ci orang Yo orang lupa. yo orang lupa. Tan. Pukul. Ini Ini angkot, peseng cenyak pukul. Goyo. Udah cuma kok sang orang lupa. Panjang lawan. Sing benar. Namo. Tan. Lupa. Lupa. Ciren. Lupa. Kadung tuman. Cing besok orang cang lupa. Cing. Ekan cing orang cang lupa masih. Cing. Kikin foto namuk. Ming apa? Rasip. Saya jak ini linang ajak melalui jak hilang denci. Kena juga kan? Niki enten nak Riki pukul. Nawang ang tiang jero nak bagus. Bagus, cang saja cang bagus. Bagus. Nah, ne lupa rau. Singengkan dong. Singengkan dong. Aduh. Sapu diki nek ke. Ipun nikau lupa. Kini ajak dua niki. Kamu ni orang lupa. Nge, pedeh pasal. Niki jago ro kayu pet surang niki. Bro, cang oren Cina. Yen ci gedeg. Yen ci gedeg kencang cang jagor. Yen ci gedeg ken toto nak jagor. Kemudian to tadi jagor. Aduh. Tenang cing, dah cing sakit. Kena saya gitu lupa. Aduh. Hei manusia! Nyen ki kelapan main. Wanen kumia badan ini. Agak napi wasana niki jero. Ini badan karang tanggul panjinawan. Puri karang tamu. Benar. Ajak si dua kan? Kan Nyala kan ajak si dua. Cak.
ajak liu begitu. Bagus cegek ci. Cina ci menyamuk ni aden cine. Jutat aden ci ide cang angojang kurenan. Itu pas. Cegek kok. Duduk. Tiang ni nyongkok tu Nah. Jadi mah tiang ni nyongkok tu buat ni. Medaging kadi os jerone uniki yukti patut aden di tiang sakewanten sampunangan di tiang soma. Komandan Soma. Aduh. Dan kalau pelong Komandan Soma. mendados rajo kan soma senawang. Komandan Soma. Soma itu Oh. ini ada temo. Misi bolong bete ni ye kemo tu madan soma. Aduh. Apa bete engci saja batu. Dan gecat kana punika song Soma adat. Apa adan tu? Song Soma yen tembok misi bolong song Soma. Yen cara Yen ciang Soma yen ditiang kan anak lo kuranan Soma. Oh. Yen Pro Gusti Agung Rabi. Yen Botaro. Sing tawar. Ye. Weh, masih ngejot si kemo wak lo. Nyat. Ni Soma artinya yang lakuranane. Kuran ni. Gogelan ni. Oh gitu. Pacar. Pacar apa? Bawa masak sampong. Weh. Kuranan. Sing tang mano. Inggih Pak coba. Nawagang jero anak lanang. Sang meraga bagus kalih mawi baul. Di kepangan puniki dados purun di tiang matur nunas sang ring jerone. Pinap jerone uning. Sanencen markine Mang Nesida rawren jagat depure. Oh, ni ke dapura aja bekejang. Dapura tu apan sobangan? Hah? Sobangan ngelodan Ngangin nang ben bedek. Ayo nang. Di beleleng beneng kajo. Adik kemau. Jero tiang senawang. Tiang jero nedak nawang do. Lan kepuring tiange. Ada ibon tiang takon tiang nak lengah-lengah ni guys. Nak agong lengah. Ye, nak agong lengah. Nak agong lengah. Nak agong budo. Ah, masuk. Hai. Inggih pradesa punika suksemang di tiang miring tiang risane. Lagi rame kok. Pekerjaan jaga mau nak kisi-kisi itu. Dua kong, nawak di tiang dua kong. Yang taniwangan untuk di tiang wangsa dua kong. Sane wenten ring ajeng wantah ide anak saking koripan dua kong. Gelah masih menyet buku Putran Joko Dewa saking koripan dua kong. Dewa kecunuk ban sementol ni Dewa. Ini semeton. Sementol ni Dewa ni. Aduh. Ini. Tumben Yani ibu nepukin ni Dewa ni. Rene suka lawas tugasnya pidan tugasnya marung ni Dewa mekerap kami. Ibu kaden man kamu tampil kena cing. Bu, Ican tiang kalah. Galah Tiang hujan. ide Singapura kan dibeli. Oh, nak semeton. Tiang peling ngaco busan. Ngaco. Ada tiang tan semeton. Semeton. Ngide apa lagi? Beli aku. Nasi wang ada gitu ya. Nah itu mula nama semeton. Yang jadi wau. Kau yang beli bawa. Matur, Matur di tiang. Ampuran di tiang beli. Jangan kamu ngale kaya. Salah alamat.
Ojo lihat. Awang ide pelek dia. Nak dini ide pelek. Ada Luna sih wang itu nah. Dia mau masih gitu. Awang kasih tahu ada dongkang ini. Dongkang apa? Dongkang. Menang Cokori Dewo. Uang bareng. Tujuh titiang nasang ring Cokori Dewo. Kawet Cokori Dewo jagancet sampun rao. Ring jagat karang tanggul sampun api. Jagi lunga kijo napi kang suajo karyo duako. Apa mulai dewa sumekan lah karena loken ibu mai mirek sebelah makalo sugo sing cingai dewa ibu. Matur sisip mamitang lugre di tiang ibu. Nah kita mesti buka paman pemakasi dewa. Ne sampun lintang apan tan pada uning tan sandang pendika banget kayu ning dewa. Iring kawet mangken malih wawane. Gustai. Gusti. Gila. Nang nyaluk kena matur. Melangat tangkir kita. Gustai. Kireng titiang untuk kepekerapan di doni. Titiang jalan Gustai. Nomor 2. Nu inget si kabeh bener. Nyeret, napi nyeret halus nih. Ngoyot dua. Kandon nganga. Cang maya. Anteng cipau. Ati mau Jangan presnya lu kencen nih. Nu saya inget megusti kabeh bener. Ampura. Probate karang tanggul le. Kandon. Yen cai kadang pregusti masih. Iya. Gusti cai. Gusti mau ngkrek cai. Titiang. Nah. Sus, niki Bang Gusti mangkrek aka nabi orang ibu niki aka kepundung niki. Aku pundong. Gangsang sih ya. Kansar ya. Niki gingsir. Niki gingsir. Niki gingsir. Niki. Oh ya Nang berakis. Kansar gingsir mangkeng ini jegak ya. Kandang ke jegak. namun apa nyeruan Kopi. Ini kan kopi susu. nah itu dakonin nah timbalik itu Barang kerja apa nak Kopi. Medue tu kopi. Ada di Puri. Jangan kencang manis. Weh. Tenang kopi sing misi gula dojenang kelas. Akhirnya kopi mau seduh tuh, Sing kopi kencang manis dojenang gula jangan kelas. Sing tadi jen gula. Bungut je seduh kan. Tuh, gak weh. Ada kopi yang di kelas. Kopi apa nasi? Taloh. Hah? Taloh. Nih, apa pang bener bencang nyediang kopi apa teh apa nasi malu? Taloh bebek babat. Kopi Oh. apa cipes? Jangan kempes. Mal di Puri ada kopi musik. Pedagang apa cain aku nang pipes di Puri dan nang kopi nawang. Ada melincer. Weh, di Pol siagang awak dari tuan rumah. Bang. Demen kopi susu. Demen. Jangan teman saya kopi susu. Susu yang saya ngelah. Puri ada di Puri. Oh ya mena. Kaya no kopi susu nah. Nah, dia tak lepas. Nah, Lain dia Ye. Jangan. di kau nak menang yang kena kopi susu. Jangan kelik-kelik cai. nemu sing nepukin Mesti ini kayon kopi susu. Jangan jadi. nani doto sangat yang gugu no man Makawan kadi pergada di tiang pedak tanggil kadi mangkin. Duaning titian ketibenin bayi wawuring pantaraning mati. Acep panditiang
sarang sami ayat tangkel kepuride sake wonten tan mekadir yang kuatan memati aus ngelinus mepuara iri-kiri dan titian kampe kecunduk kebareng angin. Angin barat. Barat. Manggen banget di tiang lungsur sewecan ibu inarang niken di tiang sanencen margini mangneside di geles raur yang jagat Ning ibu mula misadya kewalo ne angon ibu kena sing ajong i dewa ditu sing sampire bido makayunin ne kade nak dewasa jelek tung tiang i dewa memuok sing dadi buka gitu ya ni dewa lakar ngelintangin ani madan segara ngalih dewasa melak naga naut landas papa si dewa di ni kete bodadin aget masih dewa nu hidup deh Bobo, yang lu bang ceramah. Inak kenong kon dikitan kon ketan oh bu. sajoy kene tan pening ben puan jani ibu nak tangkil masih kamu ka peneng ajong di dewa nih yang aduh gerel ajong sampun nuwadek atau li biang kuatan memang si ajong dia nih dewa nih di saran kangin tuh ibone dong subuh ya nu tawang lah nih dini malui dewa nyenek sirap diki sirap mudiang beni dewa ben puan semangan sajan ya nyan mulai kemu ke aja tiang-tiang bareng ngiring ya Ngiring mudiang. ngiring mereka kundangan bener ya ibu bedonya tadi sampun ke di tiang misadia sairing sakewana nawegang riantokan sarang makweh banget dadas nyungkani Gampang. tak masalah Kuentane puri riki wantah kedua taler cukur dewo taler sana nuenang. ibu ageng masih gelah kemudian metatakan gitu ngeroan dewa keras tadi malu Jangan suge. Enak ini. Kejang beli di kolaman tiangnya cilap. niki Cai, dia dan ini. Gangsar. Yang dikenyat-kenyat tuh ada jo kajok kau upload kau. Nah, ada man celik di cing oyong pulang. Man celik apa? WC. Ah, di WC jong. Mungkin. Yang sarang suge, sarang suge. Ujang aja kalian jangan sarang tuh aman gua suut jangan marah-marah aja itu ini ya penyeruan udah mau kejang Jangan curi. udah malam nih beluang sajaan galah itu. Mekelokan keboy dari waktu dia bong. Ko danir ko dini balu lantas ko janji itu. Tadi mari cening dekat dini dipuri ya len sajaan rasanya. Wah, Gung. Tunggu deh cokor dia wong ngeraga mau bawasan wah. Sampun wengi dua Agung durus ngepurian. Adi inguh gelah paman. Inguh sapun api cokor dewa. Anu gelah. Paling kena gelah paman. Tuh, Agung. Dados kesengagan titiang duaku. Mau sang lari cokor dewa kayun paling puniki, saneng lanang paling api puniki. Paman,
titiang Duagung. Maksudnya paman sing nawang. Dikengkene mirip paman, buka gelah mirip bingung masih paman. Mawi nang selehang Duagung. Sane ngawe nang Joko Dewa inguh napi menawi titiang mersideyang baca ngaturang Joko Dewa pemargi Duagung. Anu gelah paman. Gitu. Paman sing penawang. Gelah kadang sebuah lawas ketinggalan Bani Dei Bliagung. Sampun suwe Joko Dewa ketinggalan. Inggih sapunapi. Sing balu gelah paman. Yen pindah gelah buka carik ke lantas paman. Meklo joyo ning do paman. Nang padane. Leh gelah ajak ning kat rawasan gelah tu. Nang gitu ya paman. Lot sing bangla. Aduh. Jangan nih paman. Saking suwe sampun Joko Dewa. Yen ninakeng laris angone waluya kadi carik sapunika. Bener. Saking suwe neng sane mangkin sapunapiang sapunika. Mengkayun Kodewa sapunapi Duagung. Ine yang magegalangan Duagung. Titiang parekan kantun mangoh bakti misadio titiang pacang atur ngayah. Sajan paman. Gelah mebudisan ngalep penyakap paman. Nyin jo nyakap cari gelah paman. Paman. Berat nage kumat sakit jantung. Duagung. Joko Dewa arse pacang ngeroh penyakap sapunika. Duagung. Mabaos Joko Dewa magegalangan Duagung. Sapa sira jagi arseyan. Bangyang titiang makusaro. Menawi tekayun Joko Dewa penyakap ring banyak duwe. Sesama ning semeton bangyang titiang jagi nuruh Duagung. Sekan paman. Inggih bangyang titiang ngatur ngayah Duagung. Paman. Kewalo gitu. Gelah dot pesan deken penyakap ni katung paman. Mangde sitang penyakape. Benar. Inggih. Kengken yan paman. Titiang mangde dados penyakap sapunika. Benar. Siapnya. Berjani hanya Duagung. Penyeluan duwe somah titiang. Ring kemarang kepacan wenten 6 Duagung. Maka sami durung boleh doman Duagung. Nabi malih titiang bajang ngatur ngayah dados penyakap Duagung. Oh, dadene paman sing nyakap. Kemana titiang sapuniki matur ring Joko Dewa. Yen arsa Joko Dewa ring titiang mangga ngatur ngayah dados penyakap Duagung. Kordewa sampun luning. Petani tulah mangkin sampun samian modern Duagung. Modern tuh. Sejeronipun megarapan sami nganggen alat-alat canggih wenten ngadoken traktor sapunika. Titiang dados petani let laris Duagung. Jejemak titiang kantun kuno ngadok teng alo titiang Duagung. Semalih kebunuh tenggalan titiang arsa yen Kordewa. Ye, ne bunuh tuh balik gelang. Apa buen tengalo lampet ne rosang glan ni kuno tuh beluung anggon. Sane bunuh Duagung. Benar. Sane bunuh. Benar. Yen bunuh bang lumeh canah teh 2 hektar gebok bener. Duagung. Sayang-sayang ngalet panah titiang Duagung. Males iki yen inaken titiang dewek titiang. Waluya kadi supir Duagung. Sani rien-rien titiang nyalanang motor kuna-kuna jalan titiang. Mangkin boleh titiang motor anyar, keni nyenantuk titiang nyalanang Duagung. Yang sebuah pelajaran jak kena ban. Paman. Adi sek gitu angkian pamane marepoken gila. Ini yen sampun piserang kayon Joko Dewa. Kentang ya kayon Joko Dewa arsa ring titiang ngiring Duagung. Arso reng ditiang.
Kamu ban paman ngilo kang raos gelah. Kemudian keto tadi ban paman. Yang paman tuh nyin paman. Bang Dedi suba liwat. Ulian bapan pamane dugase malunu hidup. Kengken satyo baktin ni kapenengla. Sing dia buka pengeros pamane pecepol ros pamane busan. Dong aden paman gelah dot keneng uko dan pamane. Ye ratu. Bagong, Kodewo nak ngawi-ngawi puniki lho aku. Dong malah diciang ketap-ketap puniki. Gelah nak nawang dijo pantas ti uko dan gelah teken nyen gelah pantas ti demon. Sing dia keneng uko dan pamane. Sak paman. Ini ada di kurian ini. Kemana sampun anduk titiang wako? Nenten tumus kayun Joko Dewa Arsa ring titiang. Kemaon disampun itlektak kang titiang warnin Joko Dewa. Semalih mau sang inik ide anak saking koripan sampun api daking kayun Joko Dewa. Titiang wako. Keros gelah ibusan dijo ben ngaligalah melah. Yen sing jani sat makang gelah ijeneng subobe di pasone. Kena gelah angon apa? Angon gelah lawar, angon gelah sate, sare ledang kayun gelah. Apa buen gelah ingat tekening uni? Ida beli agung gelah ni sedo duga semalu ditu di payudan nyen joneng nyedang. Dan wenten tio sangkan gumanti pengelingser agong koripan. Agong koripan. Kabarangin ban agong do? Dot. Jani pangsido ya nawa. Kengken je mirip asan yen kalen kapeneng soma. Kayun Joko Dewa pacang walesang mau pulih-pulih sana mangket sapunika. Apa man buen raka raosang gelah lenan tekeneng Gong, tadahul kalaning bayu atur liang matopati. Yen sampun ditiang pacang mari pulmeyang, kayun Joko Dewa ditiang wantat sairing dua kok. Suka kalian gelah nampi, pates sangat pates satyo yo. Nih buatnya alih lah, jadi lan maut saho. Matang becek mangken. Iya anak Riki merarapan. Mangken sampun kalah becek, sampun ngantos penyang malih kerajin dong. Yang lurus mangken mati. Soalnya paling sini pen paman. Ye. Jadi lan laksananya. Iya terus. Apa perhatian dari Agung Koripan? Anto! Anto!
Apa ning ulun padha temor kanang jakor. Aku kare padha kinapin. Mangke tonton iki Prabu Gopang mesti dibayar. Yatno kita nyapa prapanan. Iki Prabu Gopang Besi. Di prayong ruwaka. Anu kata kita berada. Kenyal di kampung matos yang sap. Bumi Inapo kalian keseruan. di natar purine kakak dongkang siap-siap. Udang turi ngomong. Au, Jak paksa pulas ang ibu mi. pulas. Pulas. Dia bang ngeplak pulas. Enggak. Hei. Jam kita mencah, deh. Mo jak pengat ngencah mo dari. Mencah, deh. Oh, ya. Yang buang mencah. Buang ngencah mo dari, buang ngencah mo dari. Cising dong, Cak. Betul, Cak. Cah. Dari. Tuh. Wah, Jangan awak kencing manis jak parus. Cah. kan. Saya dah, Bu, jangan jah, jangan. Cising. Pung mau pulas. Apa sih jangan jangan doen. Pang kengkeng siapa nih? Apa sing ando? Macan. Macan patung. Jangan cari. Marah kalau medam. Weh, ada nak enak benar ni. Cising nepok apa tu? Apa sing not? Meno nepokin. Apa not sih? Ngepong ini nocang lengar. Ini ni. Yang nanya kelang, yang nanti jejak, yang ni katutang lantas udah bungker. Mungkin itu aja kengkeng. Jadi cingin casan. Tu bos samuan menik. Si saya mah ngencah. Bocah beklat encah, bilang dong encah atau sengengit jejak kita. Ini aduk kan? Oh. Nah, jangan aja. Untung. Samuang menik, samuang. Biar. Hei. Wah. Sajan lumpuh. Sajan.
kok korek-korek udiang Jangan lupa. sing udiang nyet lupa Aduh, wenten nak sat sep. Wenten nak sat sep ling natar kurine. resep Wenten nak sat sep. men nyentau Tanuning di tiang. Genah lo di tiang pulas. dek seken merupa jelema Lali kau napi merupa lemo. Merupa lengar. Merupa raksasa matanipun meloglot. Bungut nek ati aungan. Aeng mau kapeng Dewa Ratu ageng kodanipun. sebulan das Landung. Tiang ci. Par di tiang sareng pul para duwene. ani sih Ngelawan di tiang apa? Bakso di tiang bayun di tiang itu. Mulai ke saren bedajo. Ring saren baler ring genah ida dua gong risir mau Belum. Ical roh Riko Kimon. Roh Riko Kimon ical persis tadi pengadak ida ageng angone. Ya kemana untuk di tiang? Sina itu mau di sini bisa ngeliat. Ya kemana itu? Gitu. Tadi bungker itu paling Ci. Jangan tut. Sar, Ya, apa raosan Ci marun bentar bangi di tiang nak wawu. hijau. Ringatar kurine tegah di bentar dengan perlu cokor dewo. Amun gelah. Ini kang siu. Agak ni muni. Dan muntol aku mulai. Bakne. Karen baler. Saya kena perlu cokor dewo kolam. Di tongos gelah. Nih. Aduh, sengin kemu. Nak bicara ni kau. Ilah, Nih. Aku jangan madu ponyit jak korek aku bang dari wedang ke sungai dia kata Banggalang. Banggalang. Ngetil pudapin dia kayak kemana di jamin. Kan kau dia bisa ngeliat. Ada jak pepolosan saja Ci ngomong. Apa raosan Ci tuh? Dia kemana kan dia kan kau dia bisa ngeliat kan. Bodoh, udah bisa ngeliat. Ranci. Mentan-tan kita lain. Lu nak bisa ngeliat. Mentan-tan sedikit kalau aduh sakit. Sedikit cepet pasti Sengken. Waduh. Sengken. Kendit. Aku lagi gatal-gatal. Ini mah kejang sedikit. Kau ni sing bating sing hilang. Oh gitu. Nah. Sing bating Aduh, awak kasar kata kulit tinggi, gesa yang ipak lah. Sir, paso merawat, si sono liwat, yang ngejok angin nak dicuci. Tiang mau banyu atuh. Tidak sih, Ya di tiang mau banyu sambil di tiang ngejah gitu. yang cukup pun nanti ngencok. Kan kadang banyu tuh. Tuh di rajin angin itu nanti pelingih, tuh pedobol, tuh dulu aku tuh kade. Batu agam nih kok. Iya, ratu penungun karang kuri ini tuh. Ngawak-ngawak Ci ben mani semangan kenang Cibantan awak Cine. Atur sisip kan temu. Nggih. Sing itu jak terus Ci dakang sing bangga pulas. Kange nih kok ya. Dowedan kendan Riko. Bener. Tuh dua. Si Maya bahasa Inggris. Yang kuda sampun niki tuh. Jam roras yang Nih. janji yang rapat kini bangun. Ras kados tenyak pulas mata di tiang. Itu bebele sini tuh. Ini kan benyang jam babit ni. Memani bareng-bareng aja lah. Sen. Pasal itu. Rasan dia. Ayah Si kanuna sumsuran. Warga nak munya nado. kadang beras nang 5 kilo nya. Baik. Nuk 5 kilo lepas. Oh, jumput. Oh, bubur-bubur 5 kilo cinunas. Nggih. Nana jak sedia nggak ada. Yang kada bubur tuh. Oh, nah. Misgas benten, misgas. Bekerja lah sebuah sayagon itu di kelumpu aja bu. Oh benten. Benar. Biar. Yur. Nah, pangingalan loh. Kompor gas benten, kompor gas. Awang kompor lengis, gas mal jani. Bawang benten. Aduh, Legis juk. aduh. Seru. Aduh. Uyah. Aduh, maksudnya aduh. Nak ngeliat.
menggah pamit ko ngiring kuwean. Yan sing diparakan dewo ning ngelahang ibu masih ngelahang ning mekuni nah saya bekat tunjal kulon ini. Ning, yang bangun di dewo nih. Urus mau wacana awan ng pergato ngerahon di tiang napi mina wenan tengahin latri kali pun. Sing luwung sing kaya ibu ngeraos itu ngejojoh ngejai dewo. Bangun jening ada di syarat raosan ibu. Kados persanggep kadi memado-mado rasa mana di tiang teng becek sapun itu. Yan suba ibu nih ngeraosang dadi pasti kau suba dadi nih. Bangun nih dewo. Bangun nih. Inggih. Urus mau wacana napi mina wenan ini. Ning. Di dewo ngrengsek awan. Sudah ini ning. Mara ibu nyingak i dewo ne tangkil mai kepure. Dadi rasul ne samsung rasane kelai. Terus mau wacana kadi punika yukti teng kemanahan tuh dia sampun napi kewiyakian puniki. Asal dewa senawa. Di dalam mekalang kadi ngiyon ng pisang sampun malih magkakulitan. Ibu sujatene nak sakit keras petani. Oh, sungkan. Nang dolen-dolen ulat lemu kan. Kawa berat gitu ada ngadengan menjalan. Engken. Adeng ndak dos nah. Jadi goreng tuh lam kengken tadi. Meneh ada uyah-uyah gitu lah kamu ngocak. Oh, naik. Arsa adeng nah macam tak mau lap-lap tadi dari tadi. Ngada meklo itu mo. Ampun bangi saja para Asap menika sampun menawi sampun boleh nerang tamu ingin ke dokter menawi. Yan parin mo nga ngale anak suku pangare ibu na dinining. Kung ano dadi piso kayang jani ko ni. Kita dah. Ayo, kita dah. Weh, benar-benar lolor bungut dah. Pangah. Kita cuma malu. Sa malo. Kupos-kuposan naman ya sedok pasangi na. Inggih. Yan parin kan baliani. Anilakan ngaturang panak liu. Iwala sing sideng ibu sakit. Umas unu ibu sakit buka jani. Ares. Kena ibu ning jani mumpung idewo dini. Begitu jo ibu ning ngeraosan. Sujatene baliane ni sagek. Tua ngeraosan ibu. Ririh mata tamang. Jatene nak sing jo ning dini ning apa sajan ini. Menawi teh yang kapiarsa di tiang walu ya balian medrebe tamu kadi punika we. Benar, menyen mani dewa bu jo bisa narko kena ibu nih. Inggih, matur sisep ampurayang Bu. Yan iriki nikah ibu wenten tamu naminat yukti sakewanten sampun wenten sane rumenan tur kantun dados mangge awanan ampurayang kan sida katur manjang ring-ring ibu. Masanya ni dewa sing ngelak kena dalam kapenang ibu ning. Liu senya ibu ngidi. Aku buen nyanan buka raos idewo nih. Ubade nih gelahang idewo na subado nih ngelahang. Sing tadi nang ibu nempel lah bedek do gening. Nah idewo lah nih. Panggil ibu ngidi. Sing liu sing ning. Diolas panggil ibu ngidi. Aku ceritang do gening.
Kados mau wacana kadi punika titiang kadi bersangga maka majang ring ibu. Iyan dada patut suadarmu meragaling sekadi ibu. Boyo patut derahang puniki putra duweni kadi yadi rabi ingin lanang nih istri bisa kangrat puput sang maragaling sekadi ibu kemudian ne boyo kayo nih titiang sire titiang boyo patut Pasuan bubuk. punika sampun bu yang puniki jadi matiang boyo gamio gamano wasanipun ibu nenten patut kali punika dilarang kali pesantren Dua jauh dewan utara niku nih. Kewala ditambang kan jani nak sing adu nek kau ucap kami kemana yang cara rawas si dewone. Pemekas teh jani. Jalan je pada laksana yang pada timbangin idewo muani bulu. Kengken yang nak muani kengken nak lo. Lan keluhan lan kemuani ni jalanan tonggyang hidup ketepuk kena digumi ni sangat saja. ibu sios nyen pada de truna bajang truna kan sios punika titiang aduh napi poran bu ampura ya Nah ini idolas bang, ibu ngidak kecilin kan ini. Apa ini? Kadang sangat kan kena wakil tekening ukuran China. Kewala rasan. Senun wakilnya mauret muda sing suat-suat wakil akar gawe waci. Pemekas digumen China. Agong deg lawan yang agong korepan. Anto sang wakil. Kengken penadian wakil dini. Kwenta napi puniki dada sahasa beli nanginin tidia. adi Apa napi beli? awenang sahasa beli nang yang idewo aja madu Lalan kau lalan. mangan cicit hitung mamang gini neneng kelah nak kenahan Siap malu banget. di subane cimekat Sapu sing napi. peduan gelah ngiring ibelah Nggih. jadi rasa ketekan yang semaro nak kering sejuk ngaremih gelah dong luwung dudonane di subana jungi dewa sedo nuwato tadi sakit nak ibu nih Kangen tani do. gelam kemomai sebuah hal yang ubah sing sidos rasa jani ada balian sidi ngapa utama Siro ke bawah sekalian. Belum mau cekor dewa. Beli ke bawah balian sapu niku. oh beli mempaungu dan patut nih ke bu nayan wenten pet tamu iriki nak sampun wenten sanen wentur kanto nangge ya Angin. Benten ya kamu deki kono gangsar lapo ten. Apa ya kade? ning sing tadi tempel liu sing imung ide Oke, itu canan. bangak kecil Sapunang atur ngene kakong sapunang. Yen sapu niki kuwentenane cihna kaon puniki beli. Pinunas titiang banget ringangan beli. Pagahan pisan makna Ya pisan. mesti lata pingin. Jadi ini mungkin lihat. Lan, to makawan beli sager henang yang idewo nak indek niko adi dan sandang sumang kaya beli depang teh ajanian ide sang yang surya maka saksi yang sing teh mirip membading yang matan beli ini belilah kamu Kimon sampunan waktu kita yun. Ako makadem ya. Yen sapu niki parine kane ngiring sapunang antos. Oh, bago kiten bago. Sapu napiran bago mendak beli. Eling-eling akan beli. Kami nada saro cokor dewa lemah. Dosan kalua cekor dewa. Eleng-eleng ang angon. Ngiring kaon saking Ngiring ke makan, ngiring Ngiring kaon. kaon, Ngiring.
Neng mau kawan mangian titiang nintun. Jalan paman kudu dari belakang. Mau margi mangian titiang along nintun. Agung ngiring. Salah pengaksian itu aku gede mimi aduh parah. Gengken di dodong. Parah ngeneh. Tampak ini dari rakor aku Agung sampun. Kenapa lagi? Ngiring-ngiring jangan mau Besar. Adik keco. Rela begitu. udah dibuka kedai dari beli aku. Tapi Nyendo. diari. Terapit kalau ngucuk ada dewa. Nabi Adik itu ke rumah tapuan. Aeng. Nih, dan haram. Sajaklah aing paman. Nenten Sir. saya. Nentan. Ci deh. Cing mas ngarmai. Matan ci gede anu sekan benci Cang anu. mati ngenot. Cang itu. Sing meneh anu no cia. Aman sajaklah Sira. aing paman. Kok sekali sampun. Ido yari. Oh. Dan Nih. Wah. Kuliah matan barong. Dan kemana tadi Cang? Nengeng melotot. mau Kalau sing anu kapal. Jangan. Eling-eling angangan beli aku. Diari punya. Titiang pun ikiraben beli. Eling-eling rakan beli. Narsi. Sing medaya saja wakil. Nah. Sing dadi kirengan. Pangjak perjanji je mulih kede. Nian sajan teh. Tumutang wakil kena hibeni. Saja kang kedide gempang along penyilakan nyaplak nak buku. Amat sahire. Mawi sese. Duat. Nanangi, memeni, maya sing nak buka nyai. Ngemang guna-guna. Pangnot wake jegek ngayang-ngayang nak buka ibu. Rasa duduk paling wake. Nanging di Suban Nekad ini, di Karang Tanggul, mare punah pekakas ini. Waku. Tangga tenan kios. Ada sios pikiran. Cek! Tunggu dada salis kayon beli deh. Mau sang titiang gadis sapunika beli. Sing uleng pidang sebuah wake, mesomah ngajak panak liak doni. Sing medaya Tolongin dan kemana dados antum titiang? Sahasa idai beli agung duka. Tulen mayang-mayang sekian titiang ibu. Idewa mah dewek lo melanai ngayain somah nih pangsing hati kene yang idewa. Karo manuk nage ngempong aduh aku gede. Dewa masih Ya, itu. pengaksian itu. Keadaan bumi nih dewa dikoripan ini ya. Di Karang Tanggung nih sengsang nih dewa menang-menang. Remeh ada nih dewa mu. Iku sing bisa nih ngakena miyak-miyak kan. Ampun Dewa Aduh, dewa sayang. Guyong nih. Sayang. Guyong. Bisa nih dewa kepe tangan mi buat. Ngambung napot ngambung. Pokoknya eleng-eleng angangan beli. Dados ampun beli. Cengat! Pakai suat mesomah. Aduh, nih sing tadi suami sama. Aduh, nih. Sing wari mana begitu. Tolong saja jani banyak koloni. Lagena ka sopa ni di. Irago kamula ko na kepong kagadong kepong kataman na sa lakudan. Doning do. Padalam ada ni dewo ni.
ibu kepung oke ibu mampu. Sini. Ampun nak plek. Ning do diolah. Menang nak Yang ibu. Ngepung. Ibu nih. Ibu. Kan. Kocak masang tamu. Ye. Mangken cek tengkom jang priok kandan. Senya ibu. Ubadane abani dewa to nak subado ning ngelahan. Ai. Aduh nak ibu. Sampun. Senya ibu ning, lak ibu ning. Kadang tukang mecek-mecek cokor kan yang Aduh do gitu ning, aduh diolah sedek gitu ning. Aku sing wari ning. Nah, ibu kan ketama ibu. Bang kandon kan di tiang urip Bu. Bang yang di tiang niki Bu. Ibu senyap. Ngiring naik. Udah. Priok. Ora osangi dewa to. Sing tadi kami ke mana tuh ada nih. Ramang kami meguna. Lak ati ini. Udiang kentan. Ibu tuh. Bodak dua tandan sirang udiang yak maling ngiring. Lak ati. Ngiring. Ingat Kanang naapangkang yang malah. Sekan kena dewa aja ibu. Iya napi. Dewa sekan ibu. Ibu sekan masih ning. Tanya bulan. Tanya bintang. Ada apa? Weh. Joy dewa ning hijau ning hijau. Nana samurate ngentanya nan. Aduh. Dewa. Takone nanya yo. Omadu ya ibu. Baik. Suwe wawu nge. Mudiang sing mang. Wawu pirang jajan dagang tapi tengko bang jajan beli. Tapi dagang tengko bang beli. Sarang siki beli tengko bang. Tiang dot beli. Ngonak sing mudiang beli. Sing tukang priok kan. Nikah pone mau priok nasi tiang beli. Iya. Lengah. Udah ada wong ngeras keto. Bang boleh ya kide bukan dados. Udah ada wong ide keto. Oh genten. Lah ini. Ya ibu ampun serius jan iki ngaleng nahan tenong di tiange. Nana. Aman-aman tiang tan budal bedal balik ke pos sampunong dukenge. Nana ning nani. Genten masih beli nge. Di tiang ampun medwe dalam kang nginep berikinge. Ya nginep. Bang tak gunane ngapan cegeng. Bang neket ya beli nawi. Yang sampun pada sumekan pada dudus. Dong keramana nak alaki rapi mencening. Aduh sadang do ibu jadi kone anu. Menengken ban ibu jadi. Makin keramane ngalaki rapi sapu napi becek napi patut nah. Ya ibu menengken ada nih yang cening suka. Oh mencening. Beli. Ibu mau beli jadi. Nggih, patut. Ibu? Ibu mau beli bukan
beli man dewa mo Mati. oh mati ngebli mati jakone dewa ke nipu ini jakenge ja saro kena beli ini beli Yang sapun dikeplik ungkep sadar tepus para katuk panos iring aku diana ke taman mamaman kemudian kayo niri kemilot kita masenang-senang usan mamaman kepuri rade samian sampun jangan sampun cuma wis nggih sarang-sarang aja iring Ketua STT Secretary no Yen bone mansu Batak milulung ada sam Ani wani Teman Ketua STT Apa arti ketua STT Seke tukang tampak Alias Ya Nampak cewek kape Janda yang penting bernyawa. Duh, Pol! Pol! Sempol! Jenang Ci, kijap. Cara redeng belum makan Ci. Wal. Sekacau Ci kene ke. Sing tai semangat sembok. Wis. Sing lambayu bocor duwangku mancing aja doang. Jenang Ci. Semangat pesu pansing bocor nak mang nasi, pansing bocor nak mang aje. Noci ben cepot. Pakai corak, tidak pesu.
banci dan cialo tu gerak luar negeri tu Jangan lesen kayak gitu. Begitu Nyap yo suap jangan ya. Yo melincar kelepat gitu bangkiang-jang. Aduh. Cilut-cilut bangkiang-jang. Cilut-cilut Ang langjang yo adeng-adeng. Masa jangan ya. masih jika malah gitu kena cia semangat bodi dia semangat ajakkan si rapat nih cicak pulas dengan cia musuh dijebak benyaknya dah jadian tu bang gede purna bakti tiang kawan cicau ginsek kira ngajak cing rapat pulas sih yang kene me luang matiang banci pahalong deh Kaulah kawak cingorencang mati. matiang banci padang kenci sing lah semangat hidup kene yen orang cing bangke boyo bulun matan cini yen orang cang bulun matan kreteng sing masih Ye sangka nengcang kulon matan cang kene bocang madani sempol. sempol apa tentu Sem si bulu mata yang lentik. weh si bulu mata yang lentik Polos. sih Apa bang cicangnya cang? masa Bang cicang nasi nya cang. bancang ci kopi Nya cang. bancang ci jajo bulu Nya cang nak cang polos. ci polos sih yen bancang ci tai Nya cang esen. kelebihan polos tuh Awak cigan cingorencang mati kadan ci aloh nak mati. udiang kewa majalan ci di sini do di jalan gede nen Engkai sing itu tendau nene sing tendangin nene ci sen abeng cing oyong jak sret do mikir apa jak lempung gedang ibu itu bangko beci apa sukanya mati kadan ci aloh nak jak kewah nak mati kengkeng yang orang kewa Ye ci sing taen mau maca buku. apa tuh sini Menurut buku John Luke weh John Luke yang ditemukan di lemah sungai Yamuna, weh cek jong nak mati itu kadan ci aloh. ingkar do Ye nak mati itu harus ada syarat-syarat nih kengkeng ci. dijodoh saya mati Cang ngebong di buku kengkeng ci. ingkar dapat cini tuh Kene di buku ye nak mati abese nak mati sing dadi ngorto. kengkena mati ngorto ci jak Sangka neng cang orem ci yen sing ci bisa ketok donak ci mati. soleh ceng ci di Ye nak mati sing dadi ngorto. saya di ngorto Sing dadi oh nak mati sing dadi molali. dijodoh no nak mati melalui Men sing ci bisa ketok donak ci mati. orang ci gitu kan Aja nak itu yo ada di buku pok cangko. Nak mati sing dadi molaib melaib sing adi melaib yen molaib nak mati ada nak nengok mulih nen lantas dijo nak mati niki paling banyak sing di baik sing dadi apa ben nak mati ingat pengenah nah saget ci mati bendan nah selok ngibanci mati maksudnya do cingorto do melaib sing molaib molali sing Sing tadi sing ado mungah di sastra ditu nak mati molaib oh gitu nak mati sing dadi ngentut. ih kengkeng itu tak mati kok mati kengkeng itu Sangkane jang orem ci kengkeng yen sing ci bisa ketep do mati kawan ci gitu kengkeng Ye, apa mawen nak mati sing dadi ngentut? apa kerenane Ye, mencidep kan bontot cie pengit, oh po ben ci dadi bangke. Sing yok ben yo pengit tentut bangke. saja Bangke po pengit, bangke bentut dilanda. sing double pengit yo Ya angka anu nak mati sing dadi ngentut, sing dintut sing dadi yen ora rencang cek
Ci tugas di sekolah dasar Kudang Tiban Ci ditu. Di SD. Sing sekolah dasar. SD ada itu. Sing kengken sekolah dasar. Sing SD ada sekolah dasar. SD lo cini ngomong gitu. Nah, Kudang Tiban Ci ditu. Di sekolah dasar tuh. Oh, Di sekolah dasar. Oh. 6 Tiban. Nage Ci duagan. Yen cang 10 Tiban cang ditunyin. Berarti kan liun jang man pendidikan 10 tabon. Tabon ingkana 10 Tiban. Oh 10 Tiban jadi tuh. Oh, ye. Kalau gitu. Berarti cang kan liun neng man ilmu ditu. Engken Ci cang lawan Ci cang sing yo cang nemu kelip teng digeser. Kan Cina. Dia cinutun-utun cang Kudang Tiban ini sekretaris nih. Dia cinutun-utun cang. Yang sajan ciduak. Yang sajan ciduak nih ya. Engken. Jangan jadi mau paluk kok. Apa upah cang Jangan lawan lupa Ci? gampang. Bes. Hah? Bes. Pes. Wow. Pes. Cang sing lapi pes. Sing lapis sih. Sing lapi pes cang. Ini. Yang sing lapis nyalo nih. Apa tuh? Mencimpatin dah. Macam padang. Yang ci bisa nyawap cimpatin canggih. Hah? Ci ganong cang. Oh, yang cang bisa nyawa kanong. Oh. Nah, cang yang mau Kita coba kanong. balik nih. Nah, Yang ci sing bisa cang ganong. nah, cangnya. Nah, Biarpun ci orang India usah. nah, cang sing kengken. Siap. Nah, cepat saya Apa? yang cang mau ganong. Kain belak menggantung. Juat. Ayo. Kain belak menggantung Macam jual. lo ci apa? Lemah budak. Bang orang ci busuk. Bertawa ni jual menggantung udang orang itu ben. Kain belak ada orang menggantung orang jual. Jadi nanti sing lemah budak tu. Terus. Nah, Apa batas ni dua? batas dua. 5 ni dah dua. 5 ni dah dua. Berjalannya kecok. Dongkang. Salah. Dongkang. Dongkang. Kata. Kata. Saya anjing dongkang kata orang ci. Janganlah jawab ni kau. Nenek bensin ni. Apa kampenya di batas? Tengahnya di batas? Di batas. Basangnya di batas? Pasang di batas. Bulunnya di batas? Bekejang di batas? Kang kawan ci. Buron lu kepar. Salah. Apa tuh? Siap lilik motor di betan batas motor. Dong. Kang mau takon. Apa? Blau. Kawan cang. Apa nak jenis nyilam ngangon tapel? Blau. Sing. Blau. Itu saya kenal sange oh. Ingken berpukul. Ini apa? Jan. Nemene selelek ne. Panaknya jejak bertawa cang. Jan. Ye, sing. Kayan dia. Kudot ke janganlah siap. Lu, aing papat. Kengkeng ke warnan cicing jange putih. Aing selam. Pantawang ci. Siap jangannya putih. Kengkeng ke taluh nih. Nah, papat. Aing, kengkeng warna taluh nih. Putih. Aing selam. Mocet. Pasang gitu. Kambing tiang kudok yang ngelah panah. Kambing gini teh. Ada loh di kau rumah tuh. Nih, pemanang tuh dah dua tuh. Kan, lut.
orang nong. Siapa? Nek Sido. Sido. Wih, betul tak kon. Kalau motor, si kameng tak kon si. Kalau orang udah kebibun dah. Nenek. Saya kenal dah. Semua sakit gede sih. Penana yang medal kenji dangkel kencang. Pelana dangkel kencang. Gaji aja tang ikau kedo penana si. Cing ratu. Udah ke kamu tiang. Cing lah kawan ratu. Penana tu kedo di hubungan kencang. Hei, jangan Cina. Urok mengikal mana? Urok tidak mau. Kalau soblong, pidan boleh ngigap kaki tangan ni. Cokor ni, malun jang, lengoh aja ni. Ha, tu. Ni agam ni, ning tu ni ki agam ni. Ye ni madan agam kiri. Yen cokor ni ngawan neng malun neng agam kiri. Oh, padengan. Padengan. Ni tarik. Maju mandek. Nah, angkat tangan. Nah, lengkong nih. Nah, besar. Nah. Agam apa adan nih? Nah, ini adan agam kanan. Oh, agam kanan. Agam kiri. Agam kanan. Yang nekini. Nekini. Oh, yang nekini. Oh, itu agam gen, C. Atene tulah agam C. C. Agam apa ada nak itu? Agam gan kau. Saya ada agam kita. Tu mai malu. Nah. Yang bojak kapno. Bos kape ni. Segala igal beten tanah dur langit. Nei nane. Yang jani ngalek igal ane bisa netang di bes. Gampang tu. Kian caranya. Benar dua langkah. Gerak. Benar. Cek. Ya. Dalam hal ini tiang guru. Tu murid. Sinadi tu nentang. Siap sih. Igal ni paling alok bagian tu ni. Pun. Di gampang ni tu ni gampang ni. Pun. Gampang lagi ni. Pak Dut. Biar lo ni. Vincent. Ingat lo. Kapak. Pak D. Gampang kan? Satu hari tu ngajak ini perempuan tu bisa ngidam di hotel. Okey, so. Cuma lo. Stop. Nah, begitu. Lo tiang amalang. Yuk, Pak D. Pak D. Maju tu. Pak Dut. Kapak. Pak D. Sing mesti tut. Dah jentut. Sing mesti tut. Beli tantut kita sekali ni. Jentut. Simpang nak tu nyala pipis apa kan pipis. Bang sentut. Sing ni kan bos ni. Masa harus kita mainkan bos. Mainkan so. Yang penting demi pes. Demi pes. Cekingke 10 tut. Sing tuang on yang bos ni dah susah bagi dia tu. Melepaskan tut tu susah. Tapi demi tu mungkin yang kasih tu satu tut 10.000. 10.000 satu tut. Pun sekali kan? Ulang. 4 D. Pak Dut. Kapak. 4 D. Tut pijen. Tut. Sekali mutang lu. Ingat dong. Dasar tali. Mutang. Nah, mu ku sudah apa? Jemu kono sugih. Nomor. Kurang kan bapak lah. Ben kudu cak lakukan ti urang urus. Sekali yen. Kurang nen tagen nak ben tu ni. Ben. Ben. Long dasar jadi. Long dasar pangklu. Tut.
Bien. Ben kena kene. Bien. Jebut pembeli. Ngaji keroblah kok. Udah gendong. Aku ini pangliu. Keroblah itu kan pangmolas nih. Satu dut kita sekali. Jadi keroblah beli kan pangmolas. Jadi mampar di bos. Bang klay. Gratis bang. Man bonus. Kita duit. Karena tuh bos biasanya yang memberikan diskon gitu. Dan itu bang yang benarnya pangmolas boleh. Dan itu pang saya tuh man. Pang saya mantut amat enak itu. Jangan nasani ya. Siap. 4 D, Pak D, Pak Dut. Enggak Pak D, Pak Dut, Pak 2, 3, 4, 5, 6. Lu ben Pak besok. Pak Dut kan gua. Pangkan nangga. Pak Dut. Pangkan nangga Pak Dut. 20. Pak Dut. 20. Hah? Cincin wang. Awaknya ben bang 5 rindu dalam tu. Awaknya bang no, bang jangan sakit. Tuh. Ini kan asalan gandu. Jangan. Oh. Memang aja lu. Pak Dok. Ben jangan. Penting hati. Apa orang dah? Tapi ini kau benang dia. Main. Ni mana yo? Saya ada apa? Tahu nak tu? Takon kencang oren di janina. Jangan ngangga tua bebayaji ke omangas titi buta. Aduh. Sing ngene. Omangas. Si. Ya. Oh. Mangas titi. Ben manis sembang alenya ko ubong. Ha. Yang. Lah, saya dua. Yang mau tangkil ngaden jange. Ye, ben job. Dosa lu liadi malu. Kita sangkal matur ke dibon jange. Kita. Oh. Nah. Ada anji. Jangan gende. Kolam ya. No. Sekadi piring sutra ulung. Malah menang kelas dalam kuda lumping. Sirop. Teset. Malah jadi buka lemben. Sapu napi. Serat emang terakhir. Kalau Lea emang ngeres. Saja nak saing tadi Lia. Oh. Tahu api gitu. Rakau nyap tunasem. Ada. Ye, wentan tari tut. Tari tut. Ye, lebon di doake makro. Yang dulu pembelajar nikel. Ye, kapro aja. Kapro ngada nikel. Kapro karena 2 J. Tuh. Cina kita sih bro. Jangan ngeraco mau niki. Ngale gelang. Ye, sudah. Jadi paling tinggal kengkel. Maru ale kemo gini ke ngebles ta. Ya enggak ngale gelang. Mereka kecil melimpas di kuarakan aja gelang.
tiang macam sentuna memunyi tiang Nasne. Bro, jika dia noreno nangkel lembusan, tani mau impas, tas hidup sekecil. Masa harus masyarakat bawah kan macam kena agung ya. Jangan sini awak memarakan ini ngiring gelang. Kecil amador kan gelang. Dulu agong istri ini kena medak ken rake keto nak tu impas sok mendak bungut sini busan. Situ keto masa memunyi nak situ busan. Kadang kadang gelang yang nak kaya di puaran kan gelang dalam sang tu makeblas. Dah sempol tu pok gelang ini. Tiang para setia. Boleh si paraan setia. Nanti ngertiang iban si dia dah diparakan janjul. Tiang ya. Yang kurang gelang nenek kadang termasuk objek pariwisata. Duh. Nah jadi tamu sedang sepi. Aduh. Saya ada tamu tekan mani. Nah. Kesempatan kita untuk belajar. Oh belajar. Benar. Semua bang mapi. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Benar. Apa madan wawasan? Wawas itu artinya soro-soro ane nulis-nulis tuh. Ngawas gitu deh. Sip. Umpamanya gini. Bahasa Inggris ane kuang ini harus belajar bahasa Inggris. Oh. Yang bahasa Jepang, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Tambah pengetahuan saya. Halo bahasa Inggris, halo. Oh bisa sih. Tiang panas tiang kan bisa bahasa Inggris. Halo, yang ngelacang potongan itu panas tiang mesin tuh. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris kan nyango. Kene nih, nyak kelas kanan. Yes no gitu. Panas itu. Oh yes no. Tole jang. Wait. Sana ane udah ngelesen. Yes no. Jangan jalan dulu. Kadang bahasa Inggris ada neno cili. Anak sini badal untuk keponakan sini. Yes no. Ini maksudnya pak kanan yang kelas gitu nama. Ya bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris apa? Dan yang di rendah malu belajar ke kelas saya. Oh, kayak gitu. Nah, jadi nyenjel dua ngaprak sempol dia bisa bahasa Inggris. Pokoknya karangan gelah panitia utama di nilai kamu macam negara. Belajar. Saja. Guru bahasa Inggrisnya apa? Guru. Teacher. Ada macam bang. Jen, Hebat. cepat dia dapat Inggris. Teacher. Awak sen kena bentot bangun awak yes no kan. Nang cie. Nak bodas pesun ni kau sambil bungut tiang ini. Das pesu mata ke bulun mata jimreng kok gitu. Peter, gambar bahasa Inggrisnya. Picture. Aduh, kau Yang tangan. Bisa berkenal unci. Gambar orang itu sandu. gambar bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya picture. Hebat. Sen, kau jangan. Jadi baru bisa kada. Ngapi? Ni marah keluar kedenan. Yang tengah. Kaprak mulai bahasa Inggris Dan ini. somong. Bemesak bahasa Inggrisnya swece apa? Sweco bahasa Inggris ni. Ngomong sih. Kecok. Tukang gambar. Maksudnya? Maksud siapa tukang gambar? Nak coba saya lukis tu. Nyen. Coba ni bisa tu sweco tu. Nak tepuk cang di koran ni sweco. Tukang lukis gitu. Si tukang lukis sweco bahasa Inggris ni. Lah, pasti lintih hanga. Pak Sueja guru tukang gambar gitu kena sini. Gitu. Oh. Bahasa Inggris. Yang ada kamu waktu kan anu menerjemahkan tuh. Oh gitu. Yang jani dodane. Oke. Panteribol nak masina. Oh gitu. Tapi Pak Tut nih. Banyak Pak Tut nih. Apa ya nih? Tapi kayak dia tak kena bedik lah gitu nih kok. Kan biasa. Oh, igal-igalan. Saja kamu mancanegara itu abang di bahasa raga Lancar.
kleng tak ting kleng tak dangdut. Oh. Joget Jawa. Jawa nih kok. Yen joget luar negeri. Oh, joget luar negeri. Iya. Oh, Dari mulai. Oh, 1 tak, tak, 2 seret, tak, plak, seret, Hai putar. seret, Luar negeri. Ke luar negeri. yang joget Bali. Joget Bali. Kan. Ani angon ale pipis. Kan. Jeng jong jang jeng jang jong jeng jang jang jeng jang jong jeng 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 Yo weh, silat kok. Ojo sana ibu weh. Dia kesasar ibu weh. Dan kepo ibu ngadang joget di Balai Banjar sih anak yang lain. Des kata joget apa? Kata sistem lain nak. Engke macam engke joget Bali ya. Ye, jadi sing kene belajar si joget Jawa, joget di Inggris belajar si joget Bali sing kena benci. Ani kengken tu. Anak mare masih muruk adeng-adeng yang gelap. Ngan orang yang cocok. Gelap kan ngigel dini yang sing aliang pergi nena. Ye. Jangan lupa. Pasti langsung ngoyok. Awas macam-macam lah. Marah gelang ida joget makan sini main. Apa keletakan sini ya? Apa colek-colek sini ya? Awas kok, ya belin gelah jani no. Kalau cicing di kosango, Engken din, engken. Kapro. Engken ni kapro. Orang nanti jangan joget. Gitu. Apa nih joget? Wow ngangsal. Jale aja tidak. wanen santia. Yang Kena cingen. engken ko. Wanen cia. Nyen kan dijak. Uten sini. Tadi jak colek-colek cicing ada yang jaga kanan dia. Sirang orang kentan. Adi. Iya di orang kentan. Halo. Kita wentan kentan baru wentan. Kita dia kentan. Kita. Mana? Hijau. Itu? Kudian dia. Nyala-nyala aja. Hei. Nyala engken engken. Ya. Cekeplok. Sing tadi nak keton lengah. Sirang engken. Yang nolek jet cak nolek. Sing tadi nak nolek ketuang. Beli. Bang. Tapi terus oleh aja dia. Yang ada jet. Nih. Wih, yang berbajak masa yang pengawang jet ya. Lisen jete. Mana jet yang ini? Ah. Si mana ngamah nih? Itu. Lengah belum.
Ngawi. Yo, saing encang pidan tuh. Ah, saing ning Ngawi itu saing encang pidan. Oh, saing ning kene ngalih men coklat. Oh. Ane dumung pidan. Namanya teko yang kenang. Aku dua gong istri. Wabu rau, dua gong. Ayang nggak everyone tuh. Ayang geli. Oh my god. Idewo sang nata ratu. Sing menang ini dewo lakar merabi ngajak jabo. Jane ada. Aduh, biar sang ratu sing wenang aja nak jabo timang barangnya oman. Kadang-kadang dini ben manis yang tak dan mulai ten kami nok seinawi ning ini. Bro, barang ngitung sing nak dagang oh. Yen banyak Yang penting cinta kan? Cinta soalnya. Biar ya teruling. Apa madan teruling? Teruling sih. Jangan lihat mukanya tua itu ya dong. Amin. Apa-apanya dong. Apanya dong? Lek-lek dong. Bingung nih. Bilang beli ngelas ke gelan. Tuh tak korang tau jaket dua. Bilang beli ngelas ke gelan. Nguliang munyi cek kan gitu. Ada siapa? Ibun dewa, ibun beli. Kau sengau bisa ngeliat. Aduh. Tuh, nyana mematu kan ibun beli. Ibun dewa. Mudah-mudah tak keras-keras beli. Nawagang beli maningah nyanan. Beli manawi tinggal bohong mana kurang nari jauh. Beli yang saya bisa ngeliat beli manawi. Ngawang tuh orang liat, tuning liat. Apa badan liat? Liat, bangta nuning dia nggak ada ane liat. Apakah itu? Leng pidan liat, tuning liat. Liat adalah Bang jelas tuh. Lihat adalah segala sesuatu yang mengenyahkan. Artinya nyah lah kita bano. Sama kita udah mau buat gitu nenek bobos bingung aku taluk ke bawah ini. Belum tahu dia. Dia melek-leken liat jak keles gigen liat Bring kawan iki akare dong. Rangol. Nih madan lakare formalin. Ne blek to tehal ne blek to. Formalin. Formalin to apa? Formalin tuh angon nyutik lemu bangke do. Oh, yang penting pemisilin Nah, formalin. Jadi gini, cutek atau sedang senyak ketangkir kini boncang. Jadi yang sengi boncangnya suara ngeliat tangkir senyak nunggu ibu. Dibawa kan gen? Pokoknya sekongkel gan beli menyamu dak dua beli nganginang beli ngauhang cara sepet beli yen dulu kange yen pun apa sih kangwang beli yen pun yang ada nak Sing sepet itu. Sing badan kita sepet yen dua do, yen adi pun beli pun. oh ganteng bareng-bareng yang ajak beli Jadi do orang encang cutek encang senyak nanti. yang kemelali Dikenceri dewek tanedar. Dikenceri dewek rasutan suku. Liang kenal metureh rasau. Sampun sumida karya ikang jagat kaya makin. Sida suba banjujur nek raos gumawis ugi kang lat kabeh kesayan ikang papa nahan prayojana.
Dado lantas melah kerja jagat kadijani disubane pada telek takang sing jadel lenan ning raneyan abesit mula sangkaneng wicaksana widagda murdaning jagat ini di jagat karang tanggul setelah kegelaran sangnya kepayo maka luwe rasta brato panca stiti darmeng prabu niti sasanone muang catur pagito deh subo sadi kegamel banito lenan kapen tu lantas nyak asa membesekan kaulo kawan gusti propateh bau dano ketekanan para maco keraos segalak segilik muang saguluk mawe nang mungkin terasa pakai wah paki pakai ni ada di puri jagsida ban meragatan ini malu semang ni dewek manda daukan pangsida tangkel kapuri mirip bakal ada bebawasan rahat paling melah di dewek tangkel ni jani paman mulai paman negak mosida tideng wake nyempel tegak wake di dini eritan kalau bakal nyangur sapo wijel dan atiago dong nemles cai dadi toleh wake benatau dados don dados yen mirip matan wake di stres kapi betai matan wake di ken ketagih kai jikil nah weh pergi kaprok gede gerak caile tudang dorine mirip bekenal wangin kai dot tinggal dong wake diri kau ceden kapten caile mirip patuh dayo cai kajak kaman kai sing ada benar hati na palakane hei wacana takoda wanen diketekan jani mirip terkejel hitungane ketagihan muluk batu matan dia wih badan gusti yang bisa nguluh matau yang biasa nguluh matau mesin saya biasa nguluh matau makan apa nguluh makan pinang yen sing ingat cai parakan sayang dini dipuri subo jaklef di jelcin cagur wake unak kandan ajak parak kan ngen bol semua nene bo balian pengang ini nak ngijian cing raos balian pengang cepuk yang gusti dijopok ci di telung misi itu wah ditipi yakti gusti pengalan bayi teto merobaya petang cini gator balian pengang wah baya yang melolot bol gustinya no baya kan mesti ngede enggak dot sekarang podot kelam dia ni kelam matiang ni boy dia ni sekarang periksa ni boy yang dah bisa kerja gusti mau kayun wadok pang misi samuk yen mau kayun kan misi samuk yun neng rago samuk jangan ngapain cai parakan yen keginan bener deh di sinetron gitu deh tukang jok membedi balian pengang bener awas angau yen mangke memateh bener dipuri pepateh pengabeh bener sekarang wake yen dados tukang lang gajah unar bakti unikkan unar bakti tapi niko uang purna bakti unar bakti kentan tinggal jangan bulan-bulan cai ya
laris. Eri sapa wijil Joko Dewa. Saha gumanti warnin pura Joko Dewa rasa ngenyudeng mana, ngenyudeng kayon sang miragi, yaga sana ngatur, jageliang mana titiak waktu. Ya, kita masih katakan yang parak-parakan gelang kejam. Dua misi pesan buka, atur paman, gelah kau ngerasa yang buka gitu. Egar kayang gelah buka jani, nyingakin karo banyak-banyak gelah bekejang pedang piak tangkil. Dini coba tongos wargan gelahnya keluar. Mawin-winten laris baos. Kesidang mudah ning jagat kamu nerang panegara. Wantah lawat ring panyakit waktu. Ganti mangken laris kedek pekenyung banyak duwe make sami. Make Cina Joko Dewa sampun sidaning sida kamu nerang panegara. Apa menbuen lakar sebatang gelah? Bakti banyak gelahe sugo masih pada bakti. Wewangunan asing ditahang gelah, asing raosang gelah, mekejang sugo peragan uyan banyak ngawenan. Mungkin jaduan sang beratu monsing ke bano ban bakten banyak. Itu masih bakten pengabeh gelah mekejang. Sinah nirgawe gumanten. Sang nyakro dalo kamu. Mawin-winten ke baos. Yen sida kapuantuk mangga nungil kawula kelawaning Gusti mulih sapunika. Benar paman, kewala. Hidup dini di gumine mula sing sida pasahang suka katakan yang duka. Ditusukan gelahe nyingaken banyak bakti kewala sebab gelahe paman. Makin lumun. Jepra makin mediosan tato dana duwe. Luar sekar kumudana kasatan rasa warnin Joko Dewa premangkin duaku. Jab keliap-keliap ton titiang. Nabi sane dados bantang sukses kau duaku. Daduo gelah ngentekang sentana bukai ceneng ayu ketekaneng ceneng bagus. Pemekas ini paling kelih di anak gelah paman. Rasa yang gelah menjadi subul len pesan kesian sayon gelah. Apa buen tua gelah subul kelingkang. Manipuan yang sakru selandasi ceneng singnya nyakro warti menyen lakarnya lebih enak kodang gelah. Tuh duaku. Mangkin wenten laris kayun Joko Dewa. Pajang membawa osan sarang ide anak sapunika. Yang mana ceneng di anak gelah itu. Parakan? Dijang tangkil cai kaben sesuanan cai ne. Mau tangkil bu. Aneh pesannya ceneng bang situ tangkil bu kejani. Bagus, rago sekian. Anu sing ceneng ngelasan itu buku ketu sing ngakin banyak. Reng ajeng ni banyak. Reng ajeng ni anak linsir tendados kadi anak alet. Udiang idewo jeung pembedih ketu aku mirip idewo kuang. Paman pengawana. Neng pidang kau reng isi bumi gelasenya. Dia nang isi bumi pangelana lo pangelasoma ketu nang isi bumi. Marah gelang ngedot nang isoma kita le rabi makejang bajang-bajang muliang munyi kira dadosan alasane ibon palungo cokor dia bisa ngeliat itu Rasa main orang. Itu dari Ibon Joko Dewa bisa melihat. weh Apa konslet? Masakan. Sing dadi ngeros gitu ning. ini dakon lihat itu iya di marang gelan muliang munyi misalnya Ya. Bagong reng ajeng banyak Joko Dewa mau sengipun Joko Dewa sang meraga lingsir uning liat reng dijabuk dan nabi angen bukti gelangan kapan kan mamana
Ngoyong ning bang ibu tau kenan. Woi curiga apa dia? Setiap kadang kriam tak banget majalah ketongos nih ya pulas. Leak tak pulas. Sama lu abong marah medem. Ada. Kan orang nggak beli ya. Dah majalah hidup yang beli. Berak-berak yang menggede. Kedongin lu mengsakan hidup ini yang beli. Wih, ujang ibu maturan ngemas kamon. Wih, ini ngomong ibu gede-gede. Kata tepuk tiang kene ibu malu tungang. Sorry, ah? Cuma singdot. Belang semprong sing nang. Kon kentan beli, jek nengkleng pun ibu. Oh, cokor aja sing ngajeng tangane kene lho, kene. Kaman neplek lu. Sing perhatian lah. Sakala gelas dunia dua bareng medang iga dua betul tangga ibu gelang. Adanya sekan ibu bisa. Wagong. Nanti tiang nasang. Reng bidan, ampun bidan kelas pelet iki. Jekati nak uduh cokori dewo. Aduh. Ya iso ngelek reng tadi kulo itu. Oleh kopane. Kulo. Bisa tadi kulo. Nih semua ke pengutilnya. Lawan. Tapi lawan. Hei, hijau sing bisa dari kulo. Tadi asu mer bisa. Gua beragat mentu. Beragat. Jalan mau budo. Ada enak gue mau budo gaya dong enak tasnya budo lekan melang lekan ngaya pidan. Ken gaya di got. Apa di got dua abong kablong ketang bungut nih. Di got. Di kasuran. Yang sekang boy ibu nih sekang. Yan monto sayang ibu nih kini dewo. Yan arto beranai dewo nak sengkuangan di nih. Nyen duga ben mas wak bajang. Petak kaji mas kesugian. Barangnya ngoyong kini nyen tahan. Jangan nih cokori dewo. Oh saja paman. Godo hangene. Mara gelah ingat paman. Ban ya tonen ngelah rabi ning awelang cening ping 3 ping 4 gelah ngide kapenang cening. Bang si dojo ni nyeledenin gelah. Rabi kone arsang. Nana ning nana. Aku do ning kang ale rabi ni. Aku do ngale rabi. Do nek kali rapi. Apa sik do ke sing peluk bener yang tak aku do ngale rabi. Apa sik malu bukia mare ya. Pokoknya pian dia aman sing mana agong nak kene cekang wang beli nawi do ken alian. Yang habis pikir tuh sak ngetang gati yang mereka cinta. Yang jani bukti yang ros ibu nih. Ke wala pengide ibu nih kapenang ide woni. Nyenjo ni demanen ni dewo. Ibu senja milih san sangat nih. Jag mai aja kepuri. Di subane ambil ni dewo ditulang dasi dewo panyakra warti kesan dengan dangpat ni. Yang coba gitu. Jani dom kayaknya. Ati di puri. Beli mesesanyaan ke nani. Kepekan. Utawi ke desa-desa. Kan ada nak bajang juga beli menukan. Aman tepat sagetan tenangan tiang ini tiap salangnya. Salam. Kalau ada bangun beli nawi bareng kayaknya kelas gigane ya nan. Ini. Kau kan di puri kau yang di kami. Lo cokori dewo mati wagong. Ba. Ini kedua nanti. Nampir kelusak-usak pun ikut. Tawangan dengan tugasnya malu lekadang Ning. Oh, tengah. Mari hilang yang nang. Kudiang benak ni. Siap tang bukutnya nyaman ajine yang leak nang. Mana yang? Menang montong. Tuh. Ampun ya dia cangkem kenapa? Nah, selawas beli ni dewa ni melalui masa sayan yang si dewa ngajak ibu kengken pantas dan medab-daban. Kiring pan pengape mengejar. Ungkuran kalian Joko Dewo di waktu. Gelang ah. Inilah no. Kiring kepuri paman lah kepuri nanti. Lalu angsa. Wih,
Lalu. Oke. Selion-lion nih. Mas nak dinaik. Wah, cincin madu pes pada dan rotol. Jangan madu. Madu. Au, Madu jurung niko. Pokoknya madu apa tadi? Ketok talon sen madu. Dia niko bayu. Kutang putih-putih nih. Jangan micau. Aduh. Dia tahan niko. Mas nak dinaik. Nih, toh. Oh, sados toh, Bo. Mau? Niki durung. Durung apa durung? Dan ngarah. Jang. Jing mau nyampak tuh jam besar. Amin. Kalau bukan lemok berak giginya. Maganda penda kan para kan beli nih. Giring siapa? Nggak nih panjang masih ram mikir. Ngampun berikian naik dan yon kacang. Jangannya becek. Ngecen. Tenaga nih. Oh niki. Dia nih. Impang di jambi. Ayah nih mau kan milu gini sendiri anu ramen gini dengan pada pasang kan. Beli. Tunggu dados asa puniki beli makta kayu. Punika wantah idona kelingser kepernak ipun beli nih. Tanpa top beli memargi kadi sapunika beli. Danyi ngurung wakena. Angon nyaruang pelih ini. Megenap pengrengke-rengke itu. Sing tawang patut ide biang. Tenang nih bang ini. Kadang sebut tegas raus wakene. Cenak suat masomah. Ngudiangi pendekat dan talendo mai. Tuhungkan penyanyian belah. Lah. Ini malu rapin saya nih lah. Nah, rapi. Sing karo nyi berat tegrek karo gelang selak. Gelang selak. Nilen. Abro. Maui bawo. Idona kelingser ipun titiang sampun nyatos. Ini kering daw. Cang sing rambang. Ya, dula kuali modal. Apa nyi sing resep kan raos. Sing nawang pedel. Sing kena pengunodikan. Ane halus sing kena penyinapi. Kengken. Undong nyi pedekang. Pedang. Rungah-rungah apa beli? Awang rasane. Adi dini lahang beli bayon beli nih. Beli kadang maduai pengabe. Salungan di gedung lahang bayu nih beli. Jangan Yang dini. Sing lahunuk utang kucang. Ada pengabe beli nih driki nangon api. Sepon yo. Man. Jangan pemana kau? Main dia malu. Jangan cah peluh Cokodewa kadi nak mesiram. Wenten api puniki. Kini jo no paman. Oh. Ada. Panak liak dah ni. Ini cara gerang metrek tuh. Iya. Ngeramen ni.
ngentuk tuh dia dah kenisen. Kenisen. Atap gelah halaki rabi kelawan nih. Mas Mirah gelah mentetel. Mangkin lumun. Sane bawa sang Joko Dewa leak sapa sira. Tuh. Marok kedini punah pekakasione. Iari Raden Joko Dewa bawa sang Joko Dewa leak. Uleng pitan tak coba gelah paman. Tuh, Lihat sih, pojok sih. mangkin kayun Joko Dewa sapun api tuh. Ne pangseng gugul gelah. Nam tamin. Aur keras men kelawan Yadi Mas Mirah. Tel. Cendak seranglah ken paman. Ken yang paman. Ngkasan. Jak pragadang tadi. Pait bayang-bayang kanggo paman. Ngon paman soma tadi. Nah, wang bo. Wang. Tunggu dados lalis kayun beli dereng sing diang beli. Eleng-eleng angkat beli. Sapun api antuk titiang nunas. Titah Joko Dewa kadi makin wako. Yen titiang mulakang sekala titiang nunas lungsuran Joko Dewa angin titiang sesungsungan jagat karang tangul makin wako. Nah, gitu ya. Yen titiang irengan kayun Joko Dewa nyekala rasa sesuunan titiang wako. Rumah titiang emani dayari saking alit wako. Doran wadon sebeliwat. Sudarman pengabeh. Patih sangat patih satio tu. Kengken patut nih. Patuh tekening gelah. Laksane. Jangan belaksana paman. Gak jejak. Rumah titiang kewawotan kuasen budi wako. Waluya kadi prabot titiang sane gumanti merabotang wantah Joko Dewa wako inget. Bangke kemarin. Sesidan antuk titiang wako. Hei. Ya, boleh. Gelah. Senang-senang jadi ngajak Yadi Mas. Beli. Dados asa puniki panggihan Palungguh Joko Dewa Ratu Agung. Bibi. Dija mirip tuna ya sekerten gelah. Tunggu dadi buka kene ne panggoen gelah ne jangi bibi. Kan kemana yuk kita larantuk titiang Ratu Agung? Permangkin rakan Palungguh Joko Dewa lipio rengango dan eling rengango disampuni roh iriki Ratu Agung istri. Duago. Ya, kerasa mana titiang wako. Sane mangken titiang kau tuh. Antuk rakan Joko Dewa mangdo presiden yang muputang kati hangat Joko Dewa. Ampura titiang wako, ampura. Nenten sido antuk titiang bajang ngemargiang titahi daerahku wako. Paman aku. Apan paman pinako prabot adane. Reh neng idai beli subonita kamu kodan pamane. Bakal nyambut jiwa permanan gelah. Lautang subamakiang gelah paman. Kewanten awak wako. Sangkaning lobo manah titiang ring Joko Dewa. Mangdo kanton nyeneng pangih titiang likiring jagat wako. Ledang Joko Dewa jadi ring titiang mewali budal irike ke jagat do wako. Nenten sido titiang jadi nyedo yang muputang Joko Dewa wako. Ratu Agung istri. Kalintang subakti pisan para kanduene ringangan Palungguh Joko Dewa Ratu Agung. Gusti, titiang talar nyuk semayang pisan menguing kebecekan Gusti ring Ratu Agung istri Gusti. Dijo bener-bener bakal nginain bakti ke. Sejaban jani di nyung nyeneng itu ke. Iring Joko Dewa jadi iring titiang budal wako. Yan kita suk semua pesan yang gelah nampe di naktor pamane.
Kang Nyai mirip ngeteleh mata wakil ulung. Kaden ini mirip wakil sayang. Kaden ini mirip wakil karyamat kapan ukur dia. Ada wakil lumaksana kadijangling. Ayah wakil ingat kapan berjalan di Malu. Sedo seseorang wakil ini di Jakarta karang tahun. Ulian lelingsirnya ini Agung Dao Pura mesti kau kawan Agung Koriban. Mau yang jani wakil. Patut ngepulih-pulih kabar Nyai. Apa lantas ada ini sejak panjang pangkat. Sudah penuh. Bro. Ini maru pakai blok nih. Hei, paman nih. Wanen can paman ngajak ipar lah. Nak hingga nunuk ni. Tadi dia cakap paman. Apa play ni? Nawak di tiang wak. Toang kecil benci. Jak nadak saro Joko Dewa rao. Kaire ngantuk palakannya turungannya ngebok dewek di tiang wak. Wenten di tiang lumaksana kadibakin. Kumanti sangkalan ditahrakan Joko Dewa waku. Manda di tiang ngedang itu jadi kadibakin waku. Rakan korewonyin. Wanta Agung korepan waku. Sing saja nama somang sama tiang somana bobab. Waku. Sapun api antuk di tiang matur malih waku. Kumanti sumekan sangkalan ditahi dari rakon waku. Sing tadi paman melaksana gitu. Cutat nemok lah. Jelah kan melanin kengke kena paman dan. Paman dah mensiap ngajak lah. Aduh, mangkin umum. Kayon mau pukul. Dengan wakil. Melanang sapun api kayon Joko Dewa. Paman kepuri. Ben pidan gelah kal ngisi gumi sing ibun lah. Gelah ngisi gumi gian paman wanen kan lah kal pecah lah. Dong wau membawa sekali sapun ikau. Joko Dewa arsa ring ide yari. Arsa? Apa gaen? Durus Agung. Ulam sampun wenten ring pengorengan kayon Joko Dewa dados ngapi, dados sate, jagi goreng inge. Durus Agung. Durus. Kepuri paman, kepuri. Ah, paman. Yang orang mau cutat yang madi kan di dewonya. Adi ayu. Adi kesangsaran beli nulungin di dewa jani di. Diapin di dewa nulungin ukodanmu. Tapi walai dewa sing dadi madi adi kapenin mo. Mok ni kepernahangan di dewa ipa. Alpaku adane tulang di dewa adi. Dalam hal niki can ada gitu. Ibon jangan ngajak beli itu. Apa bedanya? Sekadi ayam ya dia kan dia memene. Masih Ken merayu. Ken merayu. Yene ngenem. Ane jenik belentak tu. Ngeno. Tu nenep tu. Pici tu. Sorry. Bisa.
Sekuntum bunga ku berikan kepadamu, karena cintaku pada dirimu. Ku terima bungamu. Ngapa nonton jenang cie? Masulo naik bawa malu, dari kacau masulo. Di banyu berak masulo malu, banyak cocok goban cie jak cicang. Menci ngacat rancang pici-pici cicar apa jenang cie? Yeah. Jangan dilihat di gobanya. Man? Colek-colek kain belek. Ya, meli gunting diubung. Bicok jani. Biar cang jenang cang jelek buka lek-lek. Terus? Yang penting rasanya, Bung. Goban. Cang mangin ngesin cang ni. Sorry itu. Kemudian kau orang sorry. Kan dah dos orang sorry nak orang sorry mangin cang rame. Ais. Bidang ni kene cang. Oh, Kak cang nenem lah kurang cuma. weh. Sen sombong. Oh, Ni tak maru. Tegah ni patuh mencang. Ani bi. Maybe Ni landung kencang. kengkeng Sing bakat cang. weh. Yo me ada ais. Weh. Tes 1, 2, 13. Jangan misi 13 itu. Masuk dia. Tes 1 2 3. Uno. Woi, aneh baru. Ini baru 1, 2, 13. Woi, Pang gede na. Yening sujati. oh. Adi ngalik nak wani. Pilih ni cara beli. Hai. Jemat magai. Jujuran melaksana. Nanging demen memitra. Jen kita Kadang si demen memitra lanci cang dia. Berselingkuh. Oh, berselingkuh len jak memitra. Len. Mamisan. Hah? Mamisan. Memisan kita sing mau kebo tu. Misan. Yo menyamu, bong nyamu tu. Oh. Hai. Rayuan ni len dengan ini. Tu bisa tu. Tu bisa tu. Ni jenik ni bisa tu ngerayu tu. Wih, yang tu bagus. Kang perlu tu ngerayu ni jenik ni pasti banyak oh. Adi ayo aja gagak sekadi bulan. Adi ayu cara Tulong balik balik kesangsaran beli adi kesangsaran ya mama nyaring adi kengken beli lakar sadio lakar banyak sana ke buko adi aduh mas Patman balik aduh Aniki bungkong adi bungkong baline amaka jignan atasnan bali bangke itu rayuan ayu ais Yan sen adi nyabung kongco ais tuh beli gelah bungkung nah saya angon ngancu culuk ini wani ini ada masih bungkung alanan bapan coklat kamu cokan kengken di kengken kena hadinya adi lo beli nak mulut resno se tu kami nanti
amun to gelo. Men somai dewe suseng teman kini dewo. Kumanti tiang kaleman kini dewo. Apa bedane? Apa bedane jago? Somai dewo muani. Nah, Somai dewo bagus beli muani, beli bagus mesedi. Sanang pikayunin Ratu Agung. Sing nyanang bibi sumanang sana. Iya nadinya kan beli apa kata dewo. Kalau bisa itu orang. Bahaya nih dewa ketok baju teka. nah. Bu yang dewa bungkong teka. Cu yang dewa ketok. Curak. Hei, Acau. Yên đi puri sako makajang ban mas. Yên beli Jumat. Kenapa sekarang? Lanten beli Apa lanten? Uli luar negeri. Apa lu uli Kuala Lumpur? Mau kejang apa? Uli Kuala Lumpur ini kan nih. Kuala Lumpur di sana tuh. Lumpur Lumpur tuh. Sejauh itu yen loh nya. Kalau orang ya, loh kebeliang beli ya mah. Guys. Kalau ya, Ya mah. kalau nya oke, kebeliang ceroke. Guys. Kalau nya loh orang yes, kebeliang Mercedes. Ken. Iya nih dewa nawang gumine dini dek ada rasa manusia. Iba puron, yang cicing dini kenapa dah amah? Sen ya kalau ngamah tai dari di Besalem, yang cicing dini merah, buat emas maman. Sombong nih. Oke beli. Saja beli. Tresnanin buka hati. Jaga mau kebek, mau kena bulu berada yang ngecang yang kita senyak kenci. Kalau kedan tuh. Ken, idewa tenyak kan beli apa sih? Adi, nang kena hang ragani dewone. Idewone nyen. Kadan putran tedong jagat dini di puri. Sepantas ni dewa sing patut melaksana buka gitu. Idewa kadan subanawa. Mok ni jelema subo tuwo, jak mo subo larangan agane. Sing pantas si dewa ngarsang anak ibu kemok. Yang dia mone kadirasa. Lion bajang-bajang itu len jegen-jegen. Lungan bajang-bajang ale doi dewa ngale ukudan. Kini mah, yang cara buahane, yang cara apa idewa? Bir, cara jan ini, buah apa? Apal. Semangko. Yang surudan suklo masa batu. Aduh. Nya apa sih? Kan mentan. Ya ampunang kayun tuh, ampunang kayun. Cai. Dong sing medaya anake buka wake kapinin dewek cai. Yang dia montone kadirasa ping 3 ping 4 wake mau petok kapinin cai kewale cai ku sing resep nang abete. Yang kene tau do ke mirip katau daya cai ngajak memen cai ni. Ne mawinan somah wake ne keliputan yang sing mirip sangkan gede guna-gunan memen cai ne mirip sing tidak bakal nyala. Ya kini aja kita ni. Awas. Yo. Bakat. Tuan. Ni bakat mungkin berjekir. Jangan ruputus jangan ruputus. Takil. Enggak ya. Ben yang iseko. Marok ke kini kadang ni depan jang. Weh. Ada adene. Udah dewa menyinying aja ibu. Marok senang ajom ke jagur cenah. Nados. Si majagor na kengken. Nados ibu kita nak ejak nyanyi. Maru senang. Ujang dewa na kengken. Nang.
lemas yang imbo kurang beli uli korepan. Bebeto lantas yang borana kinarse yang senyakan diang do. Yang dorsan bo kengkeng carane. Begani bang bo mantro. Bismillahirrahmanirrahim. Kanados mau sekedar. Udah yo irago angin. Oh, dadene nak sekan san kena dewa jak mau dewa tu. Nah, kau ketikung ngambil. Apa tikung? Sinul. Ais. Oneng. Ais. Lenong. Neonang. Enenong, lebajuri. Oh, pi. Nenenan ucuk. Aja. Ni do tinggalan sepang Leni dewa ni nanti beli nangis. Kone orangnya wirei pun idewone beli yang bang kuno. Tutane diang ide kuno kan ibu banyak dengan carane pokoknya nyanyi. Saom santi. Belah nak ke matur ibu. Gesang naik gigesang. Kamu kan lantangan ke peteng itu dong. Dewa sengelah sengelah ibu belum. Yang mau ni kau isesan ibu ni neng seng kalah. Oh di bumi ni. Guna sakti ibu. Walau donya dewa orang-orang. Ini bekas ini. Kan jeng. Nak mulai ke ni apa yang pada ketarangan ini. Anak jujur. Anak jujur ten. Tadi kono orang jujur panake yang ni orang ketu sing tadi. Anik aman jujuran anik kan neng kabang neng. Neng kabang. Seleak sing dadi ora. Dewa ni. Dari dewa walang atin. Senang ibu ni hidup. Mula ado ni lakar bang ibu dewa. Geles na bu. Sida mang penyingaan dewa. Damang. Ngidam. Incapang kenahan ni. Assalamualaikum. Amin. Tadi kenten tadi. Siapa? Nih, Dewa masih milung rasi tiang di ni. ngidam. Layak lepang. Menap. Siap. Ani. Mula bang ibu ragani dewa ni dia. Jak bakat ang dewa ni. Cinunas. Ibu. Ibu. Nyen ibu mungkin. Ibu ni dah. Ye, kena cik kengken. Masuk aku kan orang kemet orang. Dua gong. Dua kong ibu. Dua gong ibu. Adi tu di kurir anteng ibu noang. Dua kong ibu kaden si dadong cileng Solo ni. No koto. Mana apa tu ngaji? Tiang mohon bedik. Tiang boleh mekau sih nganten. Barang-barang di. Pantain kan tiang rasa. Ngatan. Situ ni orang-orang lah. Nyembok coklat itu orang. Kamu dok pegang. Icen pun bang bayi. Nasi. Ayo balik. Yang si jadi barang yang gelanya nang. Ringan je depan nak. Tijang jadi munut boleh bos. Munut. Kan. Boyo mau bukti pi anak gelah man. Oke dah. Rot si jak dua. Nah, antena niki suat panak kelam aro panak. Lo campak-campak sih nak dua kong. Benci Lana ngali lancang bodot sana nganten. Main sini. Coba nih. Masih kalau buka keto kalau beli ni dewa malu bang ibu. Angkat ke puri tu. Jalan ngerasa jalan. Menejani medahya biki. Idai beli agung sewatu sengeleng kapenen rangka. Kapen kodan gelah. Nejani ku diang gelah melaksana biki. Ratu Agung istri. Pinunas tiang ring palmuh cokor dewa banget pisang. Manane pagah palmuh cokor dewa pacang
maklango Ratu Agung. Pemekasan mangkin. Yaning wantah dados kalar pingungsul titiang. Iring samplung Cokor Dewa budal mereka ke Puri Dao Puro. Bang yang titiang sana ngiringang Ratu Agung. Matur raris dikeringibun Paluwuh Cokor Dewa. Asa puniki kuentanan rakan Paluwuh Cokor Dewa iriki Ratu Agung. Sake wala legang pesan yang kena pipi. Dong suba wet sangkanen gelah barang dadene pipi nemu sengsara buka kini. Nenten sanang bau sang malu karinekan punika Ratu Agung. Agung. Yang rao mangken lungsuran pura ken momo. Kubalik kena dia mangken tiang pelek ken bawa umo. Remangkin matiosan sampun ide eling rengango permane ngelungsur pengampura rengangan Paluwuh Cokor Dewa Ratu Agung saja ngen bibi sing ado kena tiang ken mo lagi rapi na sing ado itu tiang liu mula cewek kape mo yang ado Adi, yang tua saja tenyak itu kena hidewa ni pelanganku kajang. Coba presida ingat hidewa kapene nukodang. Rasa liang yang pau kodan moke. Pangketung supaya dewa dari putran sang nata ratu. Saya dadi melaksana ni jelek ini dijaga Adi. Nina sampuro. Udah keto urusan raben mo dan jadi tegipon tiang kilet kan raben mo secara buburon ya raben mo jadi mo bang bisa ngebawa mo yang ada Aduh, cisik mungkin kita gini mungkin. Ah, satu lawan satu. Udah nena, udah. Ini udah. Ini Paluwuh Cokor Dewa ngeranang makin tanggung jawab Tanggung jawab. barang kabro barang. Lo siki. Ini budoh cang, budoh enggak. Jadi yang ngomong mana ibon jamu? Tuh, ini tuh. Ni tuai. Weh. Ngalah ni pengguna dikau. Bak tahu? Dadi guna kita bang cang. Nah. Jak marah usut jangan jak budoh. Kengken kenanya. Bak tu. Kene. Chong. Nyen kadang cayu koran wake ya. Kadang marah yang pengen cayu keres itu mau dulu lagi jauh. Mai malu. Yang sengkei dewa piana ibu tungan koran bangko. Ini. Kene. Kengken jangan nebutnya. Mai malu. Ibu menakon. Jalu keres itu. Ngerosang ibu sayang, ibu kini dewa mula sayang. Bang ibu guna dewa ngide subuh bang ibu guna. Ibu matakon maniken limone kangon usut. Nih, tengah bodoh. Adi ni angon. Lecen benar lu. Ni. Adi sekoren putian. Adi sing matakon. Aduh. Peleh po. Peleh. Aduh. Yan mula lengah orang ay dewa yang lengah. Lengah. Ujang lengah sing mau takon.
Cising masih mau takon. Cising orang keco mesti. Mi play. Ini kenawan. Kalian jumonen. Jumonen ne kenawan angon. Ya suba budo. Aduh. Ijo ya lakuno. Aduh lah cur. Aduh kakak nasnya mesti ketombe. Ya. Aduh. Ni limone ne kenawan angon. Limone ne kebun. Yang tepuk benyebos nyusut adi. Yung ibu main sekarang tangun. Ibu kedek kamu. Marah bu menang apa? Ibu calon tu menang kedek. Ibu pak kedek idewa kedek nah ini. Eling tong awan nge. Eling tong awan. Orang nak ngubiang ni ngubiang yung kene to. Niko. Ni cening. Man nak kengkening. Aduh, kening. Engkening. Kengken mencanya. Cingubiang masurya. Aduh. Kening. Gitu. Masa cening ke kening nung. Aduh. Woi sampang malah gitu kedua kamu nih sampel. Ning prek apa namanya kamu sini we. Ini mana ning prek. Unas nak Siti kene sapot ka. Weh. Ke dari dia mau mekesiam nak kengken saja nih. Rasa singsal, pelih, sigop. Tadi beli itu mening kan dia nak kengken beli tu. Sira mening-ning. Tuh. Ada. Kan beli. Soleh bumi. Ne bo gumi sepo. Gumi kudo. Weh. Gumi ya. Nang ci pada ngenahang dewa masa mi kayunin. Men sekala nih ibu nih dewa. Angon beli. Angon aji. Rabi. Men sing patut idewo. Maji. Aji. Karena beli. Aji ada. Weh. Tangan kiwo sing tadi keto. Karena Aji ada ibu nih dewa. Ampun kenten. Kengken orang. Pol. Apa maran-maran nak kewah. Cina mau paungu. Ajen nih beli kengken. Makin wos nak kendan mau beli. Mon mati nak jadi. Irang dumun. Adi. Aji. Aji. Nah sekarang. Aji kudo. Nggak cici kan Biasanya ikan kaplok burungnya. Kaprok dua. Soalnya kan bakal kalian aja yang ngebrol. Ajen jangan dibawa bakal arwah. Woi, udah aja hama aku macam yang ini nelek yang. Sekarang. Serius nih. Nah, sekarang Bro. Itu kan Haji Niko. Berarti Niko ibu. Berarti itu Yang anak tadi. Haji. Sarang. Barang tuh. Haji Nomoto. Artinya Aji beli. Haji beli. Siki-siki na angin ada yang untuk Aji beli. Aji kuda beli. Yang ada dua Aji kuda beli. Lu gratis yang Aji. Ampuraya hang yang tanunin matur Aji. Wah. Jangan hormat, ada Aji beleng ambil kamarnya Aji tidak tanunin matur. Lek. Usap. Aglayung. Weh, menak keken saja anda Siki. Aduh, sengkalon. Matur dari Dewo nih. Bekas mantan
Raben Aji Diratno Ginakesih mangken Budo. Aduh, Budo. Dong dayan bo. Kan Gampang nawang sih. Kenapa ini kecil? Iya. Bijang dikit nirangang pang jelasnya. Pang ibu dikit masih. Pang jelas dijang ada aji. Enten pawat jelasan aja dengan cerita. Kenapa ini kecil masalah? Aduh. Aji. Udah salah tanggap ngerasnya nota aji. Nak manja. Aji baru manja. Sampun apa ini kecil? Kasihan ki. Yang keramaning pengiwo, pengkayakan biasa gitu. Aduh, aman sing yang mengamah ke samping. Aduh, nggih. Tiba nih, nyamak. Oh, lihat niki. Waduh ada ibu liane. Pakai begitu. Liak wani napi lo. Nyen mula kita kerangan jani dinawang liak lo jak liak wani yon. Aduh bedanya. Yen biar liak itu sing ngena. Uli munyin ni kan kena banci. Yen liak wani len munyin ni. Sekan. Yen liak wani kini munyin itu. Yen liak wani sedang ngamah ni. Lihat ani kau. Lihat lo. Yen liak lo uli di munyin kan kena banci lo. Yen liak lo. Oh my God. Oh yes. Lihat malaria tuh. Oh lihat malaria. Kedinginan lihatnya lo. Nah jadi kini pencening bagus. Yang supaya sepalan duduk. Bang. Aji. Sumuk betul akan muka sengitong. Nah jadi swadharma ni dewa. Anom, Runa, Ayu masih. Patut mesira malu. Lantas nganggur. Senang-senang. Yang subuh semekan cingak doni. Jangan sih tunggal. Kalau bisa dia matur. Bapu malah kata. Ngatang. Ngalian berenang nge. Banten kini asah aja aji gopane kini lah. Asah aja aji. Nabi makin niki. Ya kali pun nikah di tiang unsur bamu. Tak mengenai mama. Malah orang ngulung. Salam nganggur. Mimi. Kulak orang. Lali. Lakoni Paman Agung nih. Ulas lah nih yoy. Paman. Nang mai Paman. Panjang itu nak. Wenten api malih. Iki nasi budok kone tadi. Pangseng yang kejang lep-lep pelalai namai. Banyak-banyak sejebak karang tanggul. Raben Cokodewa tane mangkin budok sapu nikah. Shit, dong orang rabi lah ne pidan tuh. Kuliah ngeliat emang ada buduh tuh. Tuh, subuh. Paman dosanya bisa ngeliat. Cek kayak ngalang Paman nasi jo. Paip. Ajak tengah ngalas. Lingseran titiang saking puri sapu nikah. Katang. Inge titak Cokodewa ini titiang bahu. Jalan Paman. Turus Bagong. Gere. Paman Wardo. Lugro titiang. Benane cening bagus sebuah teka dan paman. Kiwalan udang kayang janit onden raon di paman. Hayang mangkin nen rarau. Yenten memangi ikang bayo terus apa ratu. Bene paman. Paman bang pedas nawang. Gelang ngipi paman. Napi daging yupenan cokol dewu. Isen ipian glesing jadolen paman. Puri nekanyo dang ban belapar aku. Cirna apa ya tu paman? Napi yang ngangen Cina peniku dan kemana hantu titiang. Ingi, tien kenten pemargi ini. Melingi Cokodewa titiang natasan dia nak.
Melah pesalatur pamane. Nejani paman majalan. Gelang ngasti tiang bakti pejalan pamane. Madek apa jane api yang paman. Pang presiden aja paman kecunduk lawan yang mantun. Gelah lawan yang piana gelah paman. Ingi ngalis. Gelah ternyata Cipuri. Nak kejani ratu. Budoh dong subuh budoh. Gobane nuloh pesan. Ini ngajak alih bunga, mari cocok nih. Raos truno cara jani, jak beragat ngalih bunga. Kadang nak bunga apa bunga lo ketupet. Sing mani. Nih, kudiang dek nih, ada barang luung. Yen mati yang pedalam ya. Tapi jak pelika senes nih. Bangsing yang kanti Agung mau mati-mati. Sangkan ngerahayu Agung jani tunen anakku kenyai. Nyak nyai megedi uli dipuri apa dusing. Mengkengken. Jek gede kanggo nyautin. Nyak nyemulih apa dusing. Nak kau kengken hitungan ini. Nang depok-pok. Bener nak dangirit untuk kene. Yen sing kimut yen pandak keplikas. Aduh. Pesulitan. Udiang. Kalau sekan bayu ni ada kaping Paman Agung. Hah? Kalau sekannya kaping Paman Agung. Lihat. Anti mau masar ke dere-dere kudiang itu nih. Lek hati. Mai ale. Yo nih. Nih supaya dua agung cai ini dua agung cai. Dicoba seperoleng. Dah. Ih, naik aja. Nasi su nih naik dan. Coba ni lah tu biu melap. Ketlong aja cing otosin keresap pak. Tuh makalong biu. Makalong biu. Gak sinanyen yo. Maling ane. Bang
bang segar bayu simu ho. Mana si simu? Cang ho segar. Yang saya tu agung sih gitu. Oh. Ya stu butuh kena jekek kangwang cang tu. Apa petang gitu. Itulah hidup nasi. Nak orto nih. Nah, udang nih kal. Oh. Main bola itu nih. Oke itu, nah. Milu budoh nih. Oh. Enak budoh, milu budoh. Ayo. Weh, di penjelak. Weh. Sakit dat. Paman si mau balu. Wow. Kan gitu nama kerangpal. Kau mau gelap bukan bal, cincung oyong. Oper kamu, oper mai. Nah, nih. Balai lah nyu. Dicom tendang. Weh. Udah mau budo-budo milu. Jok, baik. Nawangin dia Gusti mati. Nawangin dia Gusti mati. Wah, nang nate. Nawangin dia Gusti mati. Weh, ada matur. Ada nyenyuang munyit ye. Tadi batanya nang nyuang nilitan nyatan aku Gusti mati. Nyenyuang. Menang. Blok nang nate. Ini nabi takkan Gusti. Kai nak hijolane. Dicang ilang kosong. Keni di lu aku. Kenapa? Tunggu dah ketu itu aku. Weh, melang matur. Suka ban ngomong iring Ben. Si ngomong nyerempet ogen petang dan suka ban ngomong iring patih ini. Dicang undang. Ngomong dicang biasa dicang ngomong jak Pak Suka. Polisi Gusti. Dicang dari mereka di dong mereka udah ke Dapurau. Liki dua gong istri, dua gong gusti nih. Edan pun hidup. dan bapakku sengidang nyatu matur sing itu lantai dan Direk ke buli. ini dua gong. Tangan Paman organ akengken ya paman ada mbiayu gan. Niki dayana tarak nuwe taken atuh. Gangsor jai gingsir. Piana gelah? Inggih, dan nake alik. Boleh apa angin? Apa angin tak kenge? Apa angin ulung icang ring karang tangul. Telepon gedot ulung. Ini bu maafin jadi ini, maafin ini. Ini maafin. Sisu itu ya anak dua gong. Sapu nabi anak. Nabu, kenapa nabu doi wayan? Apa? Wayan milih. Sar! Lu jak. Nang mudiang enak kengken gelah nih. Tidak ada Jom kejadian. luwung mecana dini. Tidak ada bercanda. Paman organ. Jangan heran saja gelah paman. Nabuken piana gelah bukan Ini kene. sapu nabi. Mejane tunas tirto. Nah, Pusakone ambilang jemak. Ini Takar tamen gelah piana gelah paman. langsung ani kene dia anak ini. Wah benar. Bara-bara dewa tangkil marah kabel ini. Pun bapak ni kau, pun semua bapak. sepak bola. Pun masuk bola. Dah suka. Ijo mirip kurang kerten yasan gelah paman. Nenten sanang pariwisata. Kemawanane jane gelah mangyen buka kene paman. Suko duko laro pati wantak mosangri. Sambelah. Disian jak ngelik. Angsuane jen. Bentar. Belang. Isyang piana gelah. Sirang. Kunelan bareng-bareng ngasih di bakteri hidup sang yang rako kawi. Menang dewa deh menang. Mati. Sedo. Seto.
Set. Apa set? Sedo. Sing. Saya Bang Radak duduk bertutup. Lo sing sir. Eling ide anak Ratu Buamu. Makin sadang kalau Ibu. Udah dados asapuniki kuentenan titiang ibu. Dados sapuniki pengangen titiang ibu. Pusing nama. Nejane ibu medakon kabeh ragane dewone. Baran-barane dewa raut tangkil marek kabeh ning ibu. Pengangon dewa deset Jelian kabeh nabundo dewa ni nakengken unduk itu. Sapu nabi niki dokore. Matur dewa ni matur. Ibu, keto masih paman. Ada neteklah manguh buka kene. Cara anak budo, turen mepengangguh seset pesranteng buka kene. Senjata le duit sangka den Agung Karang Tanggul le paman. Agung Karang Tanggul le. Sayu waktu medangkeun hati atur. Ida ibli Agung iri kering Karang Tanggul. Rabe ni dewa ni Karang Tanggul. Anak pelikuan diriku kantun jeneng. Sanang kuwi kayun. Syukur ini Apapun dados kayun itu. Paman Diksi. Paman. Luber. Sing suwat saja Agung Karang Tanggul ngenang gelajengnya. Ni jadi pian aglak lawan yang mandon gelang idang masih benongnya. Ingin. Ni jadi kene ning. Jengahang rago ning. Wala sangkengken sakit atau di bener kawan yang sakit di dewane. Ni jadi dewa mewali ke bukan perang tanggul. Bang Presiden pusaka do purone kawan yang kurang pada pangatukup. Bang idang kan di pesunne. Tidak kalau di dulantas. Bang nyaulung gunan Agung Karang Tanggul ini. Ratu ibu aku. Yan yukti kadi sapuni ke bawah ibu nih. Nih mangken rasa anel sikian titia. Dua ning puniki wenten pejenengan puri. Sane pacang. Merasta yang sana nih mau angkara dursila iri kereng jagat teh. Mang nenten digeles kasep. Ngireng rarah idai beli Agung mereka ke jagat Karang Tanggul. Kewalo sing tadi kene memolos si dewa. Sampun nyamar urusan lanang nyamar dewa pangsaru gitu nih. Titiang udah orang banyak duit ring. Yang banyak. Ini gamel nih. Nggih, urusan. Lan ganti sapu di pengiring jalan paman. Terus Nenek nyamuk melayu. Ada waktu kan waktu. Saman, jemak senjatane saru nyaru jani kemo. Mengubah kulian silip ke Karang Tanggul. Harisang, lurusang.